자, 오늘 33문 함께 보도록 하겠습니다. За өнөөдөр 33 дугаар асуулт. 은혜 언약, 우리가 이제 은혜 언약 보고 있는데, 이 은혜 언약은 항상 유일하고 동일한 방식으로 시행되었는가? За тэгвэл энд бид нар нэгүслийн гэрээ үзэж байгаа тийм ээ. Нэгүслийн гэрээ маань тэгвэл үргэлж одоо адилхан тийм ээ. Адилхан бас одоо нэг аргаараа 답, хэрэглэгдэж ирсэн үү гэж. 자, 답을 보면 이 은혜 언약은 항상 동일한 방식으로 시행되지 않았다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол байнгын тийм ээ. Хариулт нь юу гэх юм бол нэгүслийн гэрээ маань үргэлж адилхан аргаар одоо хэрэглэгдэж одоо хэрэгжиж ирээгүй хэрэгжиж байгаагүй. 이 구약에서의 시행과 이 신약에서의 그것과 다르다는 겁니다. 구약과 신약. За тэгвэл хуучин гэрээ болон шинэ гэрээн дээр нэгүслийн гэрээ маань тус тусдаа өөрөөр одоо хэрэгжиж ирсэн байна. 고린도 후서 3장 6절 보겠습니다. 고린도 후서 3장 6절. За 2 дугаар Коринт 3-ын 6, 2 дугаар Коринт 3-ын 6. 자, 고린도 후서 3장 6절에서 9절에 보면 한번 읽어주세요. 6절에서 9절. За 2 дугаар Коринт 3-ын 6-аас 9-р эшлэлээр харах юм бол тэр биднийг үсгээр бус харин сүнсээр шинэ гэрээний үйлчлэгчд байх чадвартай болгожээ. Учир нь үсэг бол хөнөөдөг харин сүнс бол ам өгдөг аж. Хэрв хадан дээр үсгээр сийлэгдсэн үглийн үйлчлэлч гэсэн алдартайгаар ирж Израилийн хүүгүүд Мосегийн нүүрэн дээр түр зөөрийн цог жавхлангийн улмаас түүний царайг харж чадахгүй байсан юм бол сүнсний үйлчлэл нь илүү алдартай байх босов. Учир нь хэрв ял зэмлэлийн үйлчлэл нь алдартай байх аваас зөвхт байдлын үйлчлэл нь алдар дотор үлэмжих ялгсан байна. 네. 아멘. 아멘. 자, 이 내용이 바로 옛 시대의 은혜 언약과 새 시대의 은혜 언약이 이렇게 대조되었다라는 말씀이 기록된 것입니다. За тэгвэл бидний уншсан энэ ишлэл маань хуучин гэрээний нэгүслийн онол болоо шинэ гэрээний нэгүслийн онол хоорондоо ийм байна ялгаатай гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 우리가 해설을 보면 첫 번째, 사람이 영생을 얻기 위한 방도로서 이 행위 언약은 언제 종결되었는가? За тэгвэл хариулт одоо тайлбар руугаа оръё. Тайлбар дотор нэгдүгээр асуудал нь хүн мөнх амийг авахын тулд хизээ одоо тэр үйлсийн гэрээ дуусгар болсон бэ. 자, 하나님께서 이 아담과 이 맺으신 이 행위 언약 기억나시죠? 그래서 та нар бүгдээр санаж байгаа тийм Бурхан Адамтай байгуулсан үйлсийн гэрээ. 이 행위 언약은 아담이 하나님이 먹지 말라 했던 금지된 그 실과를 먹은 순간 이제 종결이 된 겁니다. За үйлсийн гэрээ маань Адамыг тэр одоо идэж болохгүй гэж хэлсэн одоо жимснес эдсэн яг тэр үеэс эхлээд үйлсийн гэрээ маань дуусгар болсон байгаа. 그러니까 무슨 말인가 하면 하나님께서 아담에게 그거를 먹으면 정령 죽으리라 그렇게 이제 말씀을 하셨죠. Бурхан Адамд юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол чи тэрнээс идэх юм бол тэр доор зайлшгүй өхнө гэж хэлсэн. 그래서 아담이 하나님의 그 말씀을 잘 지켰으면 죽지 않을 수도 있었다는 것입니다. За тэгээд тэндээс харах юм бол хэрвээ Адам одоо тэр үгийг Бурханы үгийг дагсан бол тийм ээ өөхөхгүй байх магадгүй тийм ээ өөхөхгүй байх боломжтой байсан. 그러나 아담이 그 말씀을 순종하지 않았기 때문에 그때 맺은 그 행위 언약이 이제 종결되었다 이렇게 보는 것입니다. Гэтэл тэр Адам одоо тэр үгийг дагаагүйгээс болоо тэр үед байгуулагдсан тэр үйлсийн гэрээ маань одоо дуусгар болсон байна. 자, 그래서 구원받지 못한 자들이
이 언약 파괴의 저주를 받고 있기 때문에 이 행위 언약이 오늘날에도 여전히 영향을 끼치고 있는 것입니다. Тийм учраас аврагдаж чадаагүй хүмүүс тийм ээ хүмүүсийн хувьд энэ гэрээ маань хүчингүй болсны улмаас одоо хараагдсан гэх үү тийм ээ бурхны хараалыг хүртсэн учраас өнөөдрийг хүртэл энэ үйлсийн гэрээ маань өнөөдрийг хүртэл одоо бүр нөлөө өгүүлсээр байгаа. 자, 그러나 그 언약이 파괴돼서 저주를 우리가 받고 있지만, 그러나 오늘날 이 행위 언약으로 영생을 얻을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. Хэдийгээр үйлсийн гэрээнээс болоод бид нар бүгдээр одоо юу гэдэг харагдаж гим нүгэлтэй болсон боловч энэ үйлсийн гэрээний нөлөөлөл одоо ч гэсэн байна гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл тэр хэдийгээр одоо ч гэсэн байгаа боловч хинч энэ үйлсийн гэрээгээр дамжуулан аврагдаж чадахгүй юм аа. 그러니까 이제 아담이 그 행위 언약을 이제 파기했기 때문에 이제 오늘날에는 그 언약대로 이제 영생을 얻을 수 없지만, 그러나 그 저주받은 상태는 여전히 우리에게 영향을 끼치고 있다는 것입니다. За тэгвэл ямар нөлөө үзүүлээд байгаа юм бэ гэх юм бол мэдээж бид нар Адам тийм ээ тэр үйлсийн гэрээг зөрчсөний улмаас бид нар бүгдээрээ хараагдсан учраас хараалын тэр нөлөөлөл нь бидний амьдралд нөлөөлж байгаа нөлөөлөл нь юу вэ гэх юм бол тэр хараал нь одоо болтол биднэрт үйлсийн гэрээний хараал одоо болтол биднэрт байсаар байна. 잠깐만요. За түрүүлж байгаарай. 잠시만요. 지금 네. 뭐가 좀 있어가지고 잠깐만요. Хүн явцсан юм шиг. 계속 보겠습니다. За үргэлжлүүлье. 두 번째, 그러면 죄인이 영생을 얻을 수단으로서 언제부터 은혜 언약이 작용을 시작되었는가? За тэгвэл хоёрдугаар асуудал хүн төрлөх одоо гим нүгэлтэн тийм ээ нүгэлтэн мөнх амийг авахын тулд хизээнээс эхлэн одоо мөнх амийг авах арга болгож хизээнээс эхлэн үйлсийн гэрээг хэрэгжүүлж эхэлсэн бэ. 자, 이 은혜 언약이 작용을 시작한 것은 바로 이 타락 직후 이제 에덴 동산으로 쫓겨난 그 직후 즉시 이제 은혜 언약이 작용을 시작한 것입니다. За тэгвэл хизээ тийм ээ үйлсийн гэрээ маань хизээ одоо хэрэгжиж эхэлсэн бэ гэх юм бол хүн гим нүгэл үйлцсний дараа буюу тийм ээ одоо анхны өвөг эцэг маань одоо тийм ээ эдийн цэцэрлэгээс хөөгдсөний яг тэр дараагаас эхлээд энэ үйлсийн гэрээ биш ээ нэгүслийн гэрээ маань одоо хэрэгжиж эхэлсэн байна. 자, 그래서 우리가 그 창세기 3장 15절이 이제 원복음이라고 했는데, 처음 복음. За бид нар хэлсэн тийм ээ одоо эхлэл 3:15 маань болохоор хамгийн анхны сайн мэдээ гэж хэлдэг. 비록 아담이 타락을 했지만 하나님께서 은혜 언약을 베풀어 주셔서 우리에게 다시 영생을 얻을 수 있는 그러한 길을 열어주신 것입니다. Хэдийгээр тийм ээ одоо Адам гим нүгэл үйлцсэн гэсэн бурхан биднэрт одоо мөнх амийг авах тэр замыг биднэрт нээж өгсөн байна. 자, 세 번째 보면은 이 은혜 언약이 이 그리스도께서 십자가에 돌아가셨을 때 시작되었다라고 말하는 것이 잘못된 이유는 무엇인가? За 3 дугаар асуудал. Нэгүслийн гэрээ Христ загалмаа дээр цовдлогднаас барсан үеэс хойш эхлэлтэй гэж хэлж байгаа нь буруу байх нь. Яагаад буруу вэ? Тэгвэл нэгүслийн гэрээ нь Христ загалмаа дээр нас барсан үеэс хойш эхэлсэн гэж хэлэгддэг. Тэгвэл энэ нь буруу байх нэ. Яагаад буруу юм бэ? 그러니까 이 은혜 언약이 그리스도의 십자가 사건으로부터 시작됐다면 그 전에 죽은 사람들은 이제 구원을 받을 수 없게 된 거죠. За хэрвээ буруу гэж хэлэх юм бол буруу гэж хэлэхгүй тийм ээ одоо яг тэр үеэс хойш эхлэлтэй Есүс загалмаа дээр нас орсноос хойш эхлэлтэй гэж үзэх юм бол
тэрнээс өмнө нөө нас орсон хүмүүс юм тийм ээ. Есүсийг ирэхээс өмнө нас орсон хүмүүс, энэ хүмүүс аврагдаж чадахгүй гэсэн үг болчихно. 예, 그렇기 때문에 이 은혜 언약의 시작은 바로 타락한 즉시 하나님께서 우리에게 언약을 맺어 주신 것입니다. Тэгвэл энэ нь хизэнээс эхлэлтэй вэ гэх юм бол бурхан хүн төрлөختөн тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдсэн яг тэр үеэс эхлээд хүн төрлөختөн тэр нэгүслийн гэрээг бурхан өгсөн байна. 예, 그러니까 그 구약의 성도들은 그 오실 예수 그리스도, 그러니까 우리를 대신해서 십자가에서 죽으실 예수 그리스도를 이제 바라보고 믿음으로 이제 영생을 얻게 된 것입니다. Аа тэр хуучин гэрээний үеийн хүмүүс маань тийм ээ яаж аврагддаг байсан бэ гэх юм бол ирэх Есүс Христэд итгэж байж тийм ээ итгэснээр аврагддаг байсан байгаа. 자, 오늘날 유행하고 있는 이제 문답들이 있어요. 유행하고 있는 문답들이. За өнөө үед гэхүү тийм ээ өнөө үед одоо маш их дэлгэрч байгаа ийм асуулт хариултууд байдаг. 예, 그러니까 이 은혜 언약에 관해서 이제 유행하는 문답이 있는데 그것은 뭐냐면 바로 유대인들은 행위로 구원을 받았다는 것입니다. За одоо өнөө үед тийм ээ энэ одоо нэгүслийн гэрээний талаар одоо энэ маш их одоо юу гэдэг асуугддаг ийм асуулт хариултууд байдаг. Тэрний нэг нь юу вэ гэх юм бол юудэчүүд үйлсээр аврагдсан гэж одоо ярьдаг байгаа. 네, 그리고 그리스도인들은 은혜로 구원을 받는다. 자, 이러한 문답이 이러한 것이 오늘날 이제 유행하는 견해입니다. Харин Христэд итгэгчнэр болохоор одоо нэгүслэр одоо тэр авралыг авсан гэсэн одоо ийм асуулт байдаг байна. 그런데 이러한 견해를 견지하는 사람들은 이 영생을 취득하기 위한 이 행위 언약이 갈보리 언덕에서 종결되지 않았다. 이렇게 믿고 있습니다. За тэгвэл яг хуу одоо энэ ийм 이게 그러면 이게 지금 행위 언약이 거기서 종결됐다고 한 거죠? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 음흠. 그러니까 아니 행위 언약이 네. 종결되지 않았다고 그렇게 이제. 안 왔다고. 그러니까 그러니까 유대인은 구원을 받으며 행위로 구원을 받으며 그리스도인들은 은혜로 구원을 받는다. 이렇게 이런 견해가 유행이 되는데, 근데 이거를 반대하는 사람들은 그렇지 않다. 이 행위 언약이 계속 되고 있다. 이렇게 행위로 구원을 받는다. 이렇게 이제 그 의견에 이제 반대하는 사람들이 있다는 거죠. За энэ дээр энэ юу гэх юм бэ гэвэл одоо Христэд итгэгчнэр түрүүн хэлсэн тийм Христэд итгэгчнэр нэгүслэр аврагддаг гэдэг одоо асуулт тийм ээ одоо асуудал одоо маш их дэлгэрсэн гэж хэлсэн бол энийг эсэргүүцдэг бас хүмүүс байдаг байна. Яагаад вэ гэх юм бол тэр хүмүүсийн үзэл бодлын хувьд юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол мөнх амийг тийм ээ мөнх амийг авахын тулд үйлсийн гэрээ одоо тэр нөгөө Есүс өгснээр одоо үйлсийн гэрээ дуусгар болсон гэж үздэггүй байна. Дуусгар болоогүй харин одоо үргэлжилж байгаа гэж үздэг хүмүүс байдаг байна. 네, 그러니까 구약의 성도들은 이제 율법을 지켜야만이 이제 구원을 얻을 수 있었는데 신약의 성도들은 그리스도의 은혜로 믿음으로 이제 구원을 받는다. 이제 그걸 말하는 것입니다. Хуучин гэрээний хүмүүс болохоор юу гэсэн үг вэ? Хуучин гэрээний хүмүүс болохоор яаж нэг юм бол хуучин гэрээний үеийн хүмүүсийг үйлсээр аврагддаг гэж үзээд тийм ээ? Үйлсээр аврагддаг. Харин одоо хуулийг дагаж мөрдснөөр тийм ээ? Харин тэр нөгөө Христэд итгэгчнэр уу шинэ гэрээний хүмүүсийг болохоор нэгүслэр тэр Христэд итгэсэн итгэлээр тэр Христийн нэгүслэр аврагддаг гэсэн ийм асуу.
одоо асуудлууд ярьдаг байх нь. 그런데 그리스도를 믿지 않는 유대인들, 오늘날에도 있어요. 상당히 많은데 그 음흠. 유대인들은 그 행위 언약이 종결되지 않았다. 이제 그렇게 믿는 것입니다. Харин нөгөө нэг өнөө үед ч гэсэн одоо юудэчүүд байгаа тийм ээ. Тэр хүмүүс маань юу гэж байна вэ? Тэр одоо юудэчүүд итгэдэггүй хүмүүс, тэд нэр хүртэл одоо болтол одоо нөгөө нэг одоо болтол тэр үйлсээр дамжуулж хуулийг дагаж мөрдснөөрөө аврагдана гэж үздэг хүмүүс аа. 다시 말하면 행위 언약이 종결되지 않았다는 것은 그러니까 율법을 지켜야만이 이제 구원을 얻는다. 이렇게 믿는 것입니다. Тэд нэр өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тийм ээ хуулийг дагаж ээж л аврагдана гэж үздэг. Тэр Есүс Христийг ирсэн гэдэгт одоо болтол одоо юу гэлээ тэр Есүс Христ ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 자, 이러한 오류를 막기 위해서 대요리문답이 제시하는 원리가 있습니다. Тэгвэл одоо 5 дахь асуудал ийм одоо буруу ойлголтыг тийм ээ одоо хаахын тулд хүмүүхэд тасан зогсоохын тулд энэ одоо бидний үзэж байгаа тийм ээ Вестминстерийн энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариултыг бид нар маш сайн одоо мэддэг байх хэрэгтэй. 그러니까 이 대요리문답에서는 이 하나의 은혜 언약에 관해서 이 구약과 신약 성경의 이 통일성을 가르칩니다. Харин энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариулт дээр юу гэж үздэг вэ гэх юм бол энэ одоо гэрэний биш нэгүслийн гэрээ маань тийм ээ хуучин гэрээ байна уу шинэ гэрээ байна уу ерөөсөө адилхан гэж заадаг. Яг л энэ нэгүслийн гэрээ маань хуучин гэрээн дээр шинэ гэрээн дээр ч адилхан одоо үйлчлдэг гэж зааж байгаа. 그러니까 에, 우리 인간이 아담의 타락 이후에 오직 한 가지 구원의 방도, 즉 그것이 이 은혜 언약인데 이 은혜 언약으로만 구원을 우리가 얻을 수 있다는 것입니다. Энэ юун дээр дэлгэрэнгүй асуулт хариулт дээр юу хэлдэг вэ гэвэл хүн төрлөختөн тийм ээ одоо Адамыг гим нүгэл үйлцснээс хойш зөвхөн ганцхан авралын арга байгаа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол нэгүслийн гэрээгээр л намжуулан бид нэр одоо аврагдаж чадна гэсэн гэдэг байна. 근데 그것이 아까 그 전에 그 문제와 같이 서로 다른 구원의 길로 제시하는 것처럼 그렇게 볼 수 있는데 그렇지 않다는 것입니다. Гэтэл бид нар түрүүчийн одоо юу гэдэг асуулт дөрөвдүгээр асуудал дээр ярьсан тийм хоёр өөр одоо шал хоёр өөр одоо замаар гэх юм уу биетээс өөр аргаар одоо авахыг одоо хэлж хоёр аврал юу за байж байгаарай. Хоёр өөр тийм ээ одоо хуучин гэрээний байна уу шинэ гэрээ байна уу хоёулаа тусдаа өөр аргаар одоо аврагдана гэж зааж исэн бол дөрөвдүгээр асуудал дээр тийм ээ гэт ярьсан бол үгүй юм а гэдгийг одоо эндээс одоо бид нар энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариултын хичээлээр дамжуулан бид нар эндээс сурж байгаа. 그러니까 이 구약과 이 신약 이것이 모두 하나의 동일한 구원의 방도를 제시하고 있다라는 것입니다. Тийм учраас ерөөсө хуучин гэрээ байна уу, шинэ гэрээ байна уу? Адилхан. Ерөөсө яг л адилхан аврал авах аргыг л одоо зааж хэлсээр байгаа. 자, 그렇다면 여섯 번째 보면 구약 성경과 신약 성경의 차이점이 분명히 있습니다. 이 За 구약의 그런 тэгвэл 차이점에 대해서 어떻게 설명해야 하는가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал дээр мэдээж нь хуучин гэрээ болон шинэ гэрээний хоорондоо одоо мэдээж авралын арга нь хүн ялгаатай байгаа. Тэгвэл энэ ялгаатайг нь одоо хэрхэн одоо тайлбарлах вэ гэж. 행위 언약과 은혜 언약을 이렇게 구분해서 보니까 마치 이 구약과 이 신약의 성도들이 구원을 얻는 그런 방법이 다르게
보여줄 수 있는데 그렇지 않다는 것입니다. За бид нэр үүсийн гэрээ болоод нэгүслийн гэрээ гэдээ яриад ирж байна тийм ээ. Яг ингээд хилээд эхлэнгүүт энэ хуучин гэрээ болоод шинэ гэрээний үеийн энэ хүмүүсийн одоо авралууд нь аврагдах арга нь өөр юм а гэж харагдаж болох юм шиг боловч үгүй юм а. Энэ бол ерөөсөө ямар ч тийм одоо аврагдах арга нь ялгаатай байхгүй. 그러니까 이 구원의 길은 오직 하나입니다. Тэгвэл энэ авралын зам маань болохоор ерөөсөө ганцхан. 예, 그래서 이 은혜 언약으로 말미암아 하나님께서 우리를 구원에 이르게 하셨는데 그것이 이 구약과 신약, 즉 옛 언약과 새 언약 시대에 이렇게 다르게 시행되었을 뿐이다라는 것입니다. За тэгвэл адилхан л аврагдах зам тийм үү? Адилхан аврагдах зам. Гэхдээ одоо нэг нь одоо юу гэдэг нэгүслийн гэрээ гэж буюу одоо үйлсийн гэрээг нь тийм ээ одоо хуучны гэрээ дээр үеийн хуучны одоо дээр үеийн гэрээгээд нэгүслийн гэрээг нь болохоор шин гэрээ гэж хэлж байгаас өөр ялгаа юу ч байхгүй. 그래서 구약의 성도들은 물론 이제 율법을 강조하긴 했지만 그런데 중요한 것은 그 율법을 통해서 결국은 예수 그리스도께로 안내해서 그 예수님을 믿음으로 구원을 얻게 하신 것입니다. Аха. Хэдийгээр одоо хуучин одоо юу гэдэг гэрээ байна уу, шинэ гэрээ байна уу тийм ээ адилхан боловч энэ хоёр маань хаашаа яаж одоо аврагдах вэ гэвэл ерөөсөө л тэр Есүс Христ рүү удирддаг. Есүс Христэд рүү удирдах, Есүс Христэд итгэснээр бид нар аврагдах болно. 그리고 신약의 성도들은 이제 이미 오신 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 이제 믿음으로 율법이 다 완성이 돼서 이제 하나님의 계시가 다 이제 완성이 된 거죠. 그래서 우리는 믿음으로 예수님을 믿음으로 이제 구원을 얻게 되는 것입니다. Хуучин гэрээний хувьд болох юм бол тийм ээ ирэх Есүс Христэд хуулиар дамжуулан одоо итгүүлдэг тийм ээ итгэснээр ирэх Есүс Христэд итгэдэг байсан бол шинэ гэрээний итгэгчнэрийн хувьд бол тийм ээ ирсэн тэр бүх хуулийг одоо бүрэн төгс болгож биелүүлсэн тэр Есүс Христэд итгэснээр аврагддаг байх. 자, 그렇다면 34문에 보면 이 은혜 언약은 구약에서 어떻게 시행되었는가? За ингээд 33 дугаар асуулт маань дууссан. За тэгвэл 34 дугаар асуулт. 34 дугаар асуулт маань яг саяны асуудалтайгаа холбоотойгоо яваа. За 34 дугаар асуулт. Нэгүслийн гэрээ хуучин гэрээнд хэрхэн хэрэгжиж байсан бэ? Нэгүслийн гэрээ хуучин гэрээнд хэрхэн хэрэгжиж байсан бэ? 자, 우리가 이 구약 성경을 보면 이 은혜 언약이 뭐 약속, 예언, 제사, 할례, 유월절, 뭐 기타 여러 표상과 신탁들에 의해서 시행되었습니다. Энэ нэгүслийн гэрээ маань болохоор тийм ээ одоо хуучин гэрээний үед одоо амлалт, иш үзүүлэл, эсвэл одоо тахил, эсвэл одоо хөвч хүндэлт, тэгэд бас дээгүүр өнгөрөх баяр гих мэтчлэн янзын одоо илэрлэр тийм ээ одоо тэр илэрч байсан баа. Янзын илэрлэр харагдаж байсан. 자, 그것들은 그러니까 이 약속이나 예언, 제사, 할례, 유월절 이것들은 모두 오실 그리스도를 예표한 것입니다. За тэгвэл сая бид нар хэлсэн тийм ээ амлалт, иш үзүүлэлт, тахил, бас хөвч хөндөх энэ дээгүр өнгөрөх баяр гэж эдгээр бүгдээрээ тийм ээ эдгээр бүгдээрээ одоо бидний одоо ярьж байгаа зүйл нь хуучин гэрээний хувьд ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ эдгээр бүх зүйл ерөөсөө л ирээдүйд ирэх тэр Есүс Христ тэр ирээдүйд ирэх Христийн талаар тийм ээ Есүс Христийг одоо биелэгддэг байсан байна. 그래서 예수님을 통한 죄 사함 그리고 그것이 십자가죠. 그리고 부활, 영생 이러한 약속들을 이제 앞에 나타난 이러한 것들로 이제 그들에게 보여주신 것입니다. За тэгвэл эдгээр одоо энэ
Энэ Христийн талаар тийм үү Христийн тэр төгс тэр гим нүглийн үйлчлэл биш гим нүглийн уулзлалын талаар буюу тэр мөнхийн авралын талаар энэ түрүүчийн хэлжсэн сая дээр хэлсэн тийм ээ амлалт иш үзүүлэг тахил тэр хөвч хүндэл дээгүүр өнгөрөх баярууд маань үүнийг одоо Христийн тэр гмийн уучлалыгээд одоо төгс авралын талаар одоо юу гэдэг зөвгнөж одоо хэлж байсан бахна. 네, 그렇기 때문에 이제 예수님의 그 십자가의 구속 이후 그 일을 행하신 그 이후에는 이제 유월절은 더 이상 지키지 않습니다. Харин одоо Есүс Христийг ирснээс хойш тийм ээ Есүс Христ одоо ирснээс хойш дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхгүй. 뿐만 아니라 구약의 모든 이러한 의문, 의식, 이제 이것은 더 이상 필요치 않습니다. Тэмдэглэхгүй бөгөөд бас тэгээд зогсохгүй зөвхөн дээгүүр өнгөрөх баяр биш тийм ээ. Бусад тэр ёс заншлуудыг хийдэггүй байгаа. 그렇다 하더라도 우리가 구약의 성경을 통해서 그러한 부분들을 우리가 보는 이유는 그 안에 바로 예수 그리스도에 대한 신령한 그러한 뜻이 있기 때문에 우리가 보는 것입니다. Гэтэл бид нэр одоо тэр хуучин гэрээний үеийн ёслолуудыг бид нэр одоо хийдэггүй гэж хэлж байгаа тийм хийхэ байсан. Гэтэл яагаад бид нар хуучин гэрээн дээрээс түүнийг хараад идэх юм бэ, уншаа суралцаад идэх юм бэ гэх юм бол мэдээж тэр одоо тахилч юм уу тийм ээ тэр одоо иш үзүүлэг тэр бусад зүйлсээр дамжуулан Есүс Христийн талаар хэлсэн тэр сүнслэг Есүс Христийн талаар тэр бусад зүйлсийг нь бид нэр харж одоо суралцдаг. 자, 성경 관련 성구를 보면 로마서 15장 8절에도 보면 그리스도께서 구약 시대의 할례의 수종자가 되셨다고 했습니다. За Ром 15:8 дээр харах юм бол Христ тийм ээ одоо хуучин гэрээний одоо хөвч хөндлөлтийн одоо юу гэх одоо юу гэдэг хамгийн хөвч хөндлөлтийн эцэнд байсан гэхүү одоо тэгж хэлсэн байгаа. Ром 15:8 дээр. 뿐만 아니라 사도행전 3장 20절, 24절에서도 그리스도께서 이 구약의 참된 메시지가 되신다는 것입니다. За тэгээд Үлс 3:20 дээр ч гэсэн харах юм бол Христ бол тийм ээ одоо энэ юу гэсэн мэтлээ 3:20 24 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Есүс Христ бол авралын жинхэнэ биш аврал биш хуучин гэрээний жинхэнэ одоо гол эзэн юм а гэж хэлсэн байна. 마치 이 구약의 성경은 이제 예수님에 대한 그림을 이렇게 그리면서 구약의 성도들에게 이제 설명을 해줬다 이렇게 보시면 됩니다. За тэгвэл зүгээр одоо юу гэдэг хуучин гэрээний 목사님 다시 설명해 주세요. 그러니까 구약의 성도들에게 아직 이 예수님이 오시기 전이기 때문에 예수님에 대한 설명을 이렇게 그림으로 이렇게 쉽게 이렇게 가르쳐줬다 이렇게 생각하시면 됩니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Есүс Христийн талаарх одоо зургийг тийм ээ одоо хуучин гэрээнийх нь маш амарханаар одоо зурж өгсөн гэж ойлгоход болно. ойлгоход амарханаар одоо зурж өгсөн гэж. 그렇기 때문에 구약에 그 예수란 이름이 많이 나오지 않습니다. Тийм учраас Библиэлд Есүс гэдэг нэр гарч ирдэг. Хуучин гэрээн дээр одоо Есүс гэдэг нэр их гарч ирдэггүй. 그렇다 하더라도 그 구약에서 나타난 모든 그 율법에 관련된 것은 결국 오실 예수 그리스도에 대한 부분을 잘 보여주고 있다라는 것입니다. За тэгсэн ч гэсэн тийм ээ одоо Есүс гэдэг нэр одоо гарч ирдэггүй байгаа ч гэсэн тэр Есүс Христийн талаарх тэр зүйлсүүдийг одоо маш ихээр харуулж өгч байдаг. 그래서 히브리서 10장 1절에 보면은 율법은 그림자다라는 것입니다. 오는 것의 그림자다. Тийм учраас одоо Еврей 11 дээр харах юм бол хууль бол одоо ирэх зүйлсийн сүүдэр мөн гэсэн байна. 그리고 로마서 4장 11절에는
아브라함은 믿음으로 전가된 의를 통해 구원을 얻었다. За тэгээд Ром 4:11 дээр харах юм бол Ром 4:11 дээр бол Авраам итгэлээр дамжуулан тийм ээ тэр одоо шигшигдэж шалгагдсан тэр итгэлээр дамжуулан зөвийг хүлээж шалгагдсан зөвхт байдлаар дамжуулан авралыг хүлээж авсан гэсэн байна. 네, 그러니까 예수님이 오시기 전이죠, 아브라함 시대. За 아브라함, Авраамийн 네. үе бол Есүсийг ирэхээс өмнөх үе тийм ээ. 그러니까 아브라함이 그 구원을 얻은 것이 믿음으로 얻은 것이다는 거예요. 행위로 얻은 것이 아니고. Мгм. Харин Авраам тэр итгэлийг тэр авралыг хүлээж авсан нь тийм ээ. Үйлсээр биш итгэлээр аврагдсан юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 네, 고린도전서 5장 7절에도 보면 이 유월절, 이 유월절은 바로 이 그리스도의 참된 의미가 담겨져 있습니다. 유월절. За 1-р Коринт 5:7 дээр харах юм бол дээгүүр өнгөрөх баяр байгаа. Тийм ээ. Дээгүүр өнгөрөх баяр нь бол одоо юу гэдэг Христийг жинхэнэ одоо илэрхийлдэг баяр гэж хэлж байгаа. 유월절이 그 애굽에서 이스라엘 백성들이 이제 출애굽하면서 하나님께서 그 절기를 지키게 하셨죠. За дээгүүр өнгөрөх баярыг бол тийм ээ бурхан тэр Египтээс гаргахдаа одоо тэр Израилийн ард түмнийг энэ дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглээрэй гэж хэлээд одоо гаргасан байгаа. Одоо өгсөн баяр байгаа. 그때 그 어린 양의 피를 문설주에 바르게 했습니다. Тэгээд одоо бяцхан хурганы цусыг одоо хоёр хатвч буюу босгон дээрээ бас ингэж одоо түрхэх болсон. 그때 죽음이 그 피를 보고 넘어갔다 해서 넘어간다 그 뜻이 바로 유월절입니다. 6월입니다. 6월. За тэгээд тэр үед тийм ээ одоо үхлийн илч тэр одоо хурганы цусыг хараад тэр айлыг өнгөрч явснараа тийм ээ тэр одоо дээгүүр нь өнгөрч явснараа одоо дээгүүр өнгөрөх баяр гэж тэмдэглэж эхэлсэн байгаа. 그렇기 때문에 그 어린 양의 피, 즉 예수 그리스도의 그 피로 말미암아 죽음을 넘어가게 하신다는 의미가 있는 것입니다. Тийм учраас тэр бяцхан хурганы тийм ээ одоо цусыг хараад үхлийн илч өнгөрч явснаар одоо тэр газар тэр хурганы цусаар одоо тэр айлыг өнгөрч явснаас үүдэлтэйгээр одоо дээгүүр өнгөрөх баяр гэж хэлсэн байна. 그러니까 죽음이 넘어간다는 의미는 이제 다시 산다는 거죠. 죽지 않는다는 거죠. Үхэл одоо дээгүүр нь өнгөрч явна гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр бол амьдрнаа л гэсэн үг тийм ээ үхэхгүй амьдрнаа гэсэн үг байна. 히브리서 11장 13절에도 이 구약의 성도들은 그리스도의 그 언약의 복음을 멀리서 보고 영접했다고 했습니다. За тэгвэл хуучин гэрээнд Еврей 11:13 дугаар эшлэлээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хуучин гэрээний итгэгч нарын хувьд бол Христийн гэрээг буюу тэр сайн мэдээг холоос харж хүлээн авсан гэж одоо хэлсэн байдаг. 그러니까 구약의 성도들에게는 예수님이 오시기 전이기 때문에 그 시간 가운데에서 그 예수님에 대한 것을 하나님께서 그 성도들에게 어떻게 잘 알려줄까, 믿게 할까, 그러한 의도에서 그렇게 율법의 그러한 것을 백성들에게 먼저 주신 것입니다. 우선 다시. 네. 그러니까 하나님께서 이 아하. 구약의 성도들에게 아직 예수님이 오시기 전이기 때문에 아하. 예수님을 잘 가르쳐 줄 수 있는 그런 율법을 먼저 그들에게 주신 것입니다. Хуучин гэрээний одоо хүмүүсийн хувьд харах юм бол тийм ээ одоо яавал Христэд итгүүлэх вэ? Яавал одоо Христийн талаар сайн хэлж өгч болох вэ гэдэг үүднээс тийм ээ одоо тэр хуучин гэрээний итгэгч нарт хуулийг тэр 10 тушаал буюу тийм ээ тэр хуулийг өгсөн байгаа. 오늘날 우리는 은혜롭게 하나님 앞에 예배를 드리잖아요. 예배. Өнөөгийн үед бол бид нар бол тийм ээ бурхны өмнө тэр одоо нэгүслэр гэх үү одоо бид нар тэр мөргөл гэдэг зүйл өгөгдсөн тийм үү бид нар бурхны өмнө мөргөл өргөдөг болсон. 근데 구약의 성도들은 그 예배가 바로
제사였습니다. 제사, 희생 아, 제사. харин хуучин гэрээний итгэгч нарын хувьд бол тэр мөрөглөл нь юу байсан бэ гэх юм бол тэр дахил амьтныг одоо өөрийнхөө өмнөөс тийм ээ одоо дахил болгож өргөдөг, золиос болгож өргөдөг ийм одоо байсан байгаа мөрөглөл нь. 그러니까 구약의 성도들은 직접 그들의 눈으로 보면서 그 어린 양이 그러니까 제물이 희생되고 바쳐지는 것을 보게 함으로 해서 앞으로 예수님이 어떻게 우리를 구속해 주실지를 보게 하신 겁니다. Тийм учраас тэр бяцхан хуурга тийм ээ одоо хэрхэн бидний төлөө одоо өөхөх вэ гэдгийг тэр одоо тахилаар дамжуулан одоо хүмүүст харуулж өгсөн байна. 그러나 오늘날은 제사가 이제 더 이상은 이제 할 필요가 없는 것입니다. Гэтэл өнөөгийн үед бол бид нар дахин тийм ээ дахил өргөх шаардлага байхгүй. 왜냐하면 예수님이 그 일을 다 이루셨기 때문에 이제는 우리가 제사를 드리는 것이 아니라 이제는 우리가 영으로 진리로 예배를 드리는 것입니다. Яагаад гэвэл Есүс Христ тэр тийм ээ одоо тэр тахилыг бүрэн төгс өргөцсөн учраас бид нэр өнөөдөр сүнсээрээ үннээр Бурхны өмнө мөргөл өргөхөд болдог байна. 네, 그렇기 때문에 이 구약의 시대, 신약의 시대 좀 모습은 다르지만 그러나 결국엔 같은 은혜 언약이다라는 말씀입니다. Тийм учраас хуучин гэрээ болон шинэ гэрээний одоо юу гэдэг тэр шинэ гэрээний үеийн тэр одоо тэр яг хүм гэрээний одоо илэрлэл нь л өөр байгаа болохоос биш адилхан нэгүслийн гэрээ байх нэ гэдгийг бид нар одоо ойлгох хэрэгтэй байна. 그렇기 때문에 여러분 구약의 성도들의 믿음과 우리 신약의 성도들의 믿음이 다른 게 아닙니다. Тиймээс бидний хувьд бол тийм ээ хуучин гэрээний итгэгч нарын итгэл эсвэл шинэ гэрээний итгэгч нарын итгэл нь хоорондоо өөр ялгаатай гэсэн үг бол биш ээ. 갈라디아서 3장 7절 또 14절에 보면 이 아브라함에게 이 복음이 선포되었던 것입니다. 복음. Галаат 3-ын 7-оос 9 болон 14 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Авраамд хүртэл энэ сайн мэдээ тунхаглагдсан байна. 그래서 이 아브라함의 믿음은 본질적으로 오늘 이 신약 성도들의 믿음과 동일합니다. Тийм учраас Авраамийн итгэл хүртэл өнөөгийн тийм ээ шинэ гэрээний үеийн итгэгч нартай адилхан итгэл нь бол адилхан итгэлтэй байх нэ. 자, 이제 해설을 우리가 보면 이제 첫 번째 구약 성경에서 이 구속자의 약속이 처음으로 기록된 곳은 어디인가? За тэгвэл тайлбараа үзье. Тайлбарынхаа нэгдүгээр асуудал хуучин гэрээнд тийм ээ аврагчийн талаар амлсан анхны амлалт нь анхны одоо тэмдэглэл нь хаана байна вэ гэж. Хуучин гэрээнд аврагчийн талаар амлсан анхны тэмдэглэл нь хаана байна вэ? гэсэн асуулт байна. Нэгдүгээр асуудал. 자, 여러 번 반복되지만 바로 창세기 3장 15절입니다. За тэгвэл бид нэр дахин одоо их суралцаад байгаа тийм ээ хамгийн анхны сайн мэдээ гэж. Эхлэл 3:15 дугаар эшлэл. Эхлэл 3:15. 그러니까 최초의 복음이다라고 기억하시면 됩니다. Энэ бол бид нар хамгийн анхны тийм ээ одоо хамгийн анхны сайн мэдээ гэж бид нар ойлгоход болох нэ. 뿐만 아니라 구약에 이 구속자에 대한 다른 약속들 또 예언들이 있습니다. 성경에. За тэгээ хоёрдугаар асуудал хуучин гэрээн дээр тийм ээ хуучин гэрээн дээр одоо ирэх аврагчийн талаар амлалтууд болон иш үзүүлэлгүүд байдаг. 자, 그 약속. 그러니까 약속은 다른 게 아니죠. 이제 우리를 구원해 주시겠다. 메시아를 보내 주시겠다에 대한 그런 약속들입니다. За тэгвэл мэдээж амлалтууд гэж. Амлалтууд нь бол биднэрт аврагчийг илгээн бид нарыг аврах болно гэж хэлсэн одоо амлалт байгаа. 이런 약속들이 이제 모세 오경에 모세가 쓴 책에 이제 기록이 돼 있고 또 시편에도 기록이 돼 있습니다. За тэгээд тэгвэл энэ амлалтууд маань хаана байгаа вэ гэх юм бол Мосегийн бичсэн одоо Мосегийн 5 ном байна тийм ээ. За тэгээд зөксөхгүй дуулал ном дээр хүртэл одоо тэр амлалтууд байдаг. 또 구약의 예언서들. 예.
За бас хуучин гэрээний тэр нөө иш үзүүлэлгийн номнууд байна тийм ээ. Иш үзүүлэлгийн номнууд дээр бас одоо байдаг байна. 그러니까 구약에 여러 가지 이야기들이 있고 내용들이 있지만 결국에는 그 내용들이 예, 하나님의 그 약속 또 그 메시아에 대한 예언 이것이 아주 그 중요한 핵심으로 담겨져 있는 것입니다. Тэгвэл хуучин гэрээний үеийн амлалт дээр харах юм бол иш үзүүлэлгийн номнууд дээр харах юм бол аврагчийн талаар тэр месиагийн талаар тийм ээ одоо амлалт месиа ирнэ гэсэн тийм ээ энэ амлалтууд байдаг тэр нь илүү одоо чухал бас байх нь. 자, 그래서 우리가 그 예언들 우리가 한번 말씀을 보면 창세기 49장 10절 한번 볼까요? За бид 창세기 нар 49장 сая биш бид нар эхлээд сая амлалтын талаар үзсэн тийм үү. За тэгвэл одоо иш үзүүлэлгийн талаар үзье. Бүгдээр эндээс эхлэл 49:10. 자, 49장 10절의 내용이 바로 이제 예언에 관한 말씀입니다. 이 홀이 유다를 떠나지 아니한다 했어요. За эхлэл 49:10 дээр харах юм бол юу гэсэн бэ гэх юм бол 49:10 мөн тий Шило гэртэл за энэ дээр харах юм бол Шило гэртэл хааны таяг Юдагаас салахгүй гэж хэлсэн байгаа. 자, 모든 백성이 그에게 복종한다고 했는데 자, 여기서 이 메시아란 말씀은 없지만 예수님에 대한 말씀은 없지만 예수님에 대한 말씀을 하시는 거예요. 예수님이 우리를 다스리신다, 구원하신다라는 말씀을 이제 여기 안에 하시는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм ээ хэдийгээр шууд Есүс гэж байхгүй байгаа ч гэсэн одоо Есүсийн тухай хэлж байгаа Юдагаас салахгүй гэж тийм ээ. 민수기 24장 17절에도 이제 한 별이 나온다, 한 훌이 일어난다라고 이렇게 기록이 되어 있습니다. За тооллого 24-ийн 17 дээр тооллого 24-ийн 17 дээр хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэх юм бол нэг од гарч ирнэ гэсэн байгаа. 이 한 별, 이 한 홀이 바로 그러니까 야곱에서 이스라엘에서 나온다는 것은 그 이스라엘의 그 혈통, 약속의 그 씨로 인해서 이제 메시아가 탄생할 것을 이제 기록해 둔 것입니다. За тэгвэл энэ дээр юу хэлсэн байна гэх юм бол Яаковоос од гарч ирнэ, Израилаас очирт таяг босож гэж. Тэгвэл энэ очирт таяг, энэ од гэдэг маань Христийг биелэгдэж, Христийг хэлнэ тийм ээ. Энэ бол Месиа ирэх болно. Энэ Израиль гэдэг үндэстнээс одоо төрөх болно гэдэг хэлсэн байна. 자, 신명기 18장 15절에도 여기 보면 모세가 나와 같은 선지자 하나를 일으키겠다고 했는데 이 바로 그 선지자, 나와 같은 선지자는 바로 앞으로 오실 이제 메시아 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. За тэгвэл бас дэд хууль 18:15 дээр хэлсэн байгаа тийм ээ. Над шиг нэгэн иш үзүүлэгчийг гаргаж ирнэ гэсэн. Над шиг гэж. Тэгвэл энэ над шиг гэдэг маань хэнийг хэлж байна гэх юм бол тэр одоо Мосе өөрийгөө хэлэн одоо өөртөө адилхан одоо Христ тэр Месиа ирэх болно гэдэг хэлсэн байгаа. 네, 그래서 계속 여기 나타난 이제 기록된 이 본문들이 결국에는 구약 성경 안에 이제 오실 그 구속자, 즉 메시아 예수 그리스도에 대한 약속과 예언이 담겨져 있다라는 것입니다. За тэгвэл одоо энэ дээр одоо бичигдээгүй одоо бидний уншаагүй олон ишлэлүүд байна. Жишээлбэл одоо дуулал 2, 22, 45, 110 дугаар бүлгүүд. За тэгвэл Исая 9:6-аас 7, 11-ийн 1-ээс 5, Захария 9:9-өөс 10, Малах 3:1. Эдгээр маань ерөөсөө Христийг тийм ээ ирээдүйд ирэх тэр Христийг л ерөөсөө ирэх болно, Христ ирэх болно гэдгийг иш үзүүлж урдчлан иш үзүүлж хэлсэн одоо ишлэлүүд байна. 네, 그래서 여러분 이 구약의 성도들에게 있어서 여러분들이 오해하시면 안 됩니다. 그들도 똑같이 우리와 같이 오실 그 예수님을 믿음으로 구원을 얻게 하신 것이다라는 것입니다. За тийм учраас бид нэрээс хуучин гэрээний итгэгчдийн талаар өөр тийм ээ юу гэх буруу бодож буруу ойлгож болохгүй. Яагаад гэвэл тэд нар бид нартай адилхан ирэх тэр Христийг хүлээж тэд нар одоо Есүс Христэд итгэж байсан. Итгэснээрээ тэд нар аврагдсан байна.
자, 그럼 세 번째, 이 유월절과 다른 희생 제사들은 어떻게 그리스도를 예표하는가? За 3 дугаар асуудал дээгүүр өнгөрөх баяр болон бусад тэр золилтын тахилууд тийм ээ хэрхэн Христийг бэлэгддэг юм бэ? 네, 그러니까 이 유월절이나 이 희생 제사, 즉 짐승을 다 죽이는 것입니다. За дээгүүр өнгөрөх баяр болон тэр бас өөрөөр хэлэх юм бол тэр тахилууд байна тийм ээ энэ маань болохоор тэр амьтныг тэр малыг одоо золиослж алдаг тахил одоо зүйлсүүд байгаа. 네, 그래서 이 제사의 방식은 이제 이 희생, 피 흘림 이것을 보여주는 것입니다. Тиймээс энэ одоо юу хөө энэ золилтын арга нь юу вэ гэх юм бол ерөөсөө тэр цусаа урсгах, цус урсгахыг л одоо хэлж байгаа. 그래서 그들은 이 죄를 질 때마다 또한 절기를 통해서 그들이 하나님 앞에 나와서 그 짐승의 희생을 통해서 이렇게 하나님 앞에 제사 드리게 했습니다. Тэд нэр тийм ээ тиймээс одоо ард түмний хуучин гэрээний ард түмэн бурхны өмнө ирэх болгонд тэр амьтны цусаар дамжуулан өөрсдийнхөө өмнөөс тийм ээ амьтныг золиослон бурхны өмнө одоо дахил өргүүлдэг байсан байгаа. 여기 아주 중요한 교훈이 있는데 이 피 흘림이 있어야 그러니까 이 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없다라는 것을 가르쳐 주신 것입니다. За тэгвэл энэ ёслолоор дамжуулан энэ тахилаар дамжуулан маш одоо чухал зүйлийг сургаж хэлж байгаа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол цус урсгалгүйгээр тийм ээ гим нүглийн уучлал байхгүй гэдгийг бид нарт хэлж байгаа. 다시 말하면 이 죄로 인해서 우리가 결국에는 피를 흘릴 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 죽을 수밖에 없다는 겁니다. 죄의 값으로 인해서 우리가. Тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол энэ маань юу гэж хэлээд байна вэ гэвэл бид нэр тэр гим нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд бид нэр заавал өөрсдийн цусыг урсгах ч юм уу эсвэл бид нэр өөхөх хэрэгтэй гэж бид нарт хэлж байгаа. 그래서 구약의 성도들은 그 제사를 통해서 그러니까 짐승들의 그 피 흘림을 통해서 이제 그런 의식을 통해서 이제 죄 사함을 받는다라는 것을 가르치게 하신 것입니다. Тийм учраас энэ тахилаар дамжуулан тийм ээ тэр гим нүглийн уучлалыг авахын тулд гим нүглийн уучлалыг хүртэхийн тулд биднэрт одоо заавал одоо тэр цус урсгал байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그러니까 자신들의 죄가 그 짐승에게 전가되는 거죠. 전가. 죄가 전가. Хуучин гэрээнийхний хувьд тийм ээ одоо тэр тахил өргөхөд өөрсдийнх нь гим нүгэл нь тэр тахилын мал руу одоо шилжиж тийм ээ тахилын амтан руу шилжиж тэр одоо тахил өргөдөг байсан байгаа тэд нар. 그렇기 때문에 죄를 질 때마다 그 짐승들이 계속 죽어 나가는 것입니다. Тийм учраас тахил одоо өргөж гэх юм одоо тэр гим нүгэл үйлдэх болгонд заавал өмнөөс нь ямар нэг амтан үхэж тийм ээ одоо дахид болж өргөгддөг байсан байгаа. 여러분, 우리가 만약에 구약의 성도라면 우리는 매번 그 짐승의 그 피가 흘리는 장면을 우리 눈으로 보면서 제사를 드려야 했었을 것입니다. За хэрвээ бид нэр хуучин гэрээний үед амьдарч байсан бол тийм ээ бид нэр хид хідэн удаа амтныг тэр өөрийнхөө өмнөөс өргөж тэр одоо өргөх үйл явц гэх үү одоо тэр цус урсахыг бид нэр хид хид удаа үйлдэж тэр харах байсан. 그런데 여기서 중요한 것은 그 짐승이 대신해서 내 죄를 가져가는 것이 아니라 그 희생이 바로 앞으로 오실 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말미암아 우리의 죄를 다 씻어 주실 것을 보여주시는 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу хэлж байна вэ? Эндээс харахад тийм ээ энэ тахил маань тийм ээ одоо цус урсгаснаар тэр тахилыг өргөснөөр бидний гим нүгэл үгүй болсон юм биш. Харин тэр одоо тахилаар дамжуулан биднэрт юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол ирээдүйд Христ ирж бидний төлөө ингэж цусаа урсгах болно гэдгийг л одоо хэлж өгöd байгаа. 그러니까 구약의 성도들은 아주 생생하게 그 짐승의 그 희생의 장면을 보면서 이 짐승을 믿는 것이 아니라 오실 예수 그리스도께서
이렇게 나를 대신해서 내 죄를 대신해서 십자가에 죽어 주실 거다라는 것을 믿음으로 그렇게 제사를 드린 것입니다. Гэтэл одоо хуучин гэрээнийхний хувьд харах юм бол тийм ээ тэд нэр зүгээр тэр тахил өргөснөөрөө би одоо ууцлагдлаа гэж хэлж байгаа биш. Харин тэдний итгэл нь ямар байсан бэ гэвэл тэр ирээдүйд ирэх нэгэн миний гим нүглийн төлөө тийм ээ яг л энэ одоо энэ миний өргөж байгаа тахилтай адилхан тэр миний өмнөөс цусаа урсгаснараа би аврагдах болно гэсэн итгэлээр тэд нар тахилыг өргөдөг байсан байна. 자, 그래서 이 표상이라는 단어가 있습니다. 표상. Хөө 표상. 네. За дөрөвдүгээр юу лээ? 표상이란 Асуудал. 말은 미리 보여준다, 미리 보여준 어떤 표본, 이걸 가리키는 거예요. За тэгвэл одоо бэлэг тэмдэг гэж тгийг хэлдэг тийм ээ. Бэлэг тэмдэг болгодгоо гэж бид нэр байнга ярьдаг. Тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол ерөөсөө ирээдүйд болох зүйлийг бэлэгдэж харуулдаг гэж байгаа. 자, 그래서 우리가 잘 아는 다윗 있잖아요, 다윗. 이 다윗이 바로 그리스도를 표상한다, 이렇게 말할 수 있습니다. Тийм учраас бидний маш сайн мэддэг одоо Давид байна тийм ээ. Давид хаан. Давид бол одоо Христийг бэлэгддэг гэж хэлж болно. 솔로몬도 마찬가지지만, 그러니까 다윗과 솔로몬이 그리스도라는 말씀이 아니라, 그러니까 다윗과 솔로몬을 통해서 우리는 그리스도를 보여준다, 이렇게 말할 수 있는 것입니다. За бас Соломоныг ч гэсэн бас хэлдэг одоо Христийг бэлэгддэг гэж. Гэтэл Давид болон Соломон хоёр маань одоо зөвхөн Христийг бэлэгддэг болохоос биш тэр хоёр Христ шүү гэсэн үг бол биш тийм ээ. Христ гэсэн үг бол биш. 그러니까 예를 들면 모세 있죠, 모세. 그러니까 구약의 백성들은 그러니까 그 출애굽 당시 그때 이제 이스라엘 백성들은 모세를 보면서 물론 모세를 통해서 하나님 말씀을 그들이 이제 듣고 배우기도 했지만 그 모세를 통해서 그들이 그리스도의 모습을 그렇게 이제 볼 수 있었던 것입니다. Хуучин гэрээний үед тэр Мосе байгаа тийм ээ. Мосег болохоор мэдээж тэд нэр Христ гэж харахгүй ч гэсэн тэр Мосегоор дамжуулан Христийн дүр төрх Христ бол ийм нэгэн байх юм байна гэдгийг одоо харж байсан ба. 엘리야도 마찬가지죠. 그런 하나님의 참된 그러한 선지자를 통해서 선지자로서의 그리스도를 보여주신 것입니다. Элиа ч гэсэн яг адилхан тийм ээ тэр бурхны тэр одоо жинхэнэ тэр иш үзүүлэгчийн хувьд тэр одоо иш үзүүлэгчийнхаа хувьд тэр Христийг өөрөөрөө дамжуулж харуулсан ба. 자, 이 표상과 이 상징, 이 단어가 차이가 있습니다. 표상과 상징. 비슷해 보이는데 차이가 있습니다. 표상, 상징. 상징. 근데 몽골어로 번역되면 둘 다 같은 단어예요. 상징으로 나오죠, 그죠? 둘 다 상징도 심볼인데 네. 이 표상이 조금 그 의미가 조금 차이가 있는데 그러니까 그러니까 보통 우리가 아는 상징은 네. 이제 어떤 것을 임의로 나타내는 표지입니다. За энэ одоо нэг энэ чинь солонгослын талаар жоохон тайлбарлая. Энэ одоо энэ 5 дахь асуудал дээр ярих гэж байгаа хоёр үг байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр үг маань болохоор уг нь бол монгол хэлэнд бэлэг тэмдэг гэдэг ерөөсөө л нэг үгээр илэрхийлэгддэг. 그러니까 구약에서 нэг нь болохоор нэг нь одоо юу гэдэг нэгийг илэрхийлж бэлэгддэг гэсэн утгатай. Нэг нь болохоор зөвхөн бэлэг тэмдэг гэсэн. Бэлэгддэг гэсэн утгатай байгаа. 이 구약에서 이제 기름을 이제 부으는 그런 의식이 있잖아요. 그 기름. 기름이 바로 성령을 상징합니다. За. Хуучин гэрэн дээр нэг тосолгоо байдаг тийм ээ. Тос дээрээс нь тос асгаж иж одоо
тос асгаж тэр хүнийг одоо хаан ч юм уу одоо ямар нэгэн болгож тэмдэг одоо юу бидлэгддэг бол тэр одоо тос маань хуучин гэрээний үеийн тэр тос маань болохоор юуг бидлэгддэг нэлээ ариун сүнсийг бидлэгддэг байгаа. 그리고 이제 주의 만찬 때 이제 빵과 포도주 이렇게 하는데 이것은 바로 그리스도의 몸과 피를 상징합니다. За тэгэд эзний тэр сүүлийн зоог барьдаг тийм үү Есүс Христ одоо хамгийн сүүлийн зоог барихдаа талхуулаад усан үзэм байдаг. Тэн дээр нь болохоор талх нь одоо түүний биеийг усан үзмийн жүүс нь болохоор түүний цусыг бэлэгддэг байгаа. 그리고 이 무지개 노아의 홍수 이후의 이 무지개는 하나님의 언약의 약속을 상징합니다. За одоо тэгээд одоо бас дараа нь харах юм бол тэнгэрт татаж байгаа солонго байна тийм ээ. Энэ солонго маань болохоор одоо Ноагийн үеийн дараа тэр бурхны амласан амлалтын бэлэг болдог байгаа. 이 성경의 그 숫자들도 이 7이나 이 10 이것은 그러니까 7은 완전수를 상징하고 10은 이제 완성 이걸 보통 이렇게 상징합니다. За тэгвэл одоо бас Библиэлд байдаг тийм ээ одоо тоонуудын зарим нэг бэлэгдэл байдаг тийм ээ бэлэгдэл 7 болохоор 7-гийн тоог харах юм бол тэр төгс байдлыг илэрхийлдэг бол 10 гэдэг тоон болохоор юу вэ гэхээр 완선 энэ хоёр ч одоо ямар яг л уг нь адилхан л үг тийм. 자, 반면에 За тэгвэл нэг нь болохоор төгс байдлыг илэрхийлдэг бол нэг нь 10 гэдэг нь 7 нь болохоор төгс байдлыг илэрхийлдэг. Гэтэл 10 гэдэг нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг бүрэн одоо хийсэн бүрэн гэдэг утгыг одоо илэрхийлдэг байна. 네. 자, 반면에 이 표상은 좀 상징과 좀 차이가 있습니다. За тэгээд энэ дээр бас сая одоо бидний үзэх гээд байгаа энэ 5 дугаар асуудал дээр пёсан гэдэг үг, сангжин гэдэг хоёр үг байгаа. Одоо монголоор орчуулах юм бол хоёулаа яг адилхан утгатай. Гэхдээ солонгостой болохоор арай өөр одоо утга илэрхийлдэг. За тэгвэл сая бид нар болохоор бэлэгдлийн талаар тийм одоо бэлэгддэг гэж үзсэн. За одоо тэгвэл энэ бүгдээрээ одоо дараагийн пёсан гэдэг үгийнхэн талаар үзье. 그러니까 이 표상이라는 의미가 단순한 어떤 상징 의미보다도 뭔가 이렇게 구체적으로 나타내는 그런 의미가 있습니다. 이 표상이. Хоёулаа л уг нь адилхан бэлэг тэмдэглэдэг. Гэхдээ одоо энэ одоо бид нар үзэж байгаа энэ пёсан гэдэг үг нь болохоор бүр илүү илэрхийлж одоо өгдөг байх нь тэр одоо заах гэж байгаа одоо илэрхийлж хэлэх гэж байгаа зүйлийг. 그러니까 표상을 이렇게 보여준다는 것은 그 표상을 통해서 구체적으로 가령 예를 들어서 이제 멜기세덱, 모세 이런 분들을 통해서 계속 그리스도를 좀 더 보여주는 것입니다. 나타내 보여주는 것입니다. Тэгэхээр одоо энэ дээр байгаа тэр бид нар хуучин гэрээн дээр байдаг тийм ээ Мелхизедек, за Мосе гэл эдгээр энэ хүмүүс маань бүгдээрээ адилхан Христийг одоо илэрхийлж харуулж өгдөг байна. 그러니까 아까 이제 상징에 대한 우리가 설명을 들을 때 각각 이제 의미하는 바가 다 다르잖아요. 뭐 성령을 의미하고 뭐 이렇게 다 다르잖아요. 근데 표상은 하나의 모습을 보여주려고 계속 반복적으로 그렇게 보여주는 것입니다. За тэгвэл энэ саяны хоёр үгийн ялгаа нэг нь бэлэг тэмдэг, нөгөөх нь болохоор илэрхийлдэг гэдэг маань хоёр маань болохоор бэлэг тэмдэг нь болохоор нэг өөрсдийн илэрхийлж байгаа бэлэгдэж байгаа утга нь шал өөр байна тийм үү? Одоо 7 гэхэд л төгс байдлыг илэрхийлдэг, 10-ын тоо гингүүд чинь л тэр одоо тийм ээ дүүрэн байдлыг илэрхийлдэг байхад энэ ч тэр одоо дараагийн илэрхийлж байгаа одоо юу гэдэг илэрхийлж байгаа гэх юм уу одоо энэ нь болохоор Мелхизедек ч юм уу Мосе ч юм уу яг л адилхан Христийг бэлэгддэг байна. Христийг одоо илэрхийлдэг байна. 자, 그래서 구약에
구약에 이제 그 희생 제사, 희생 제사를 우리가 생각해 보면 이것은 결국 이제 계속 앞에도 말씀드렸지만 오실 구속자이신 그리스도를 이제 예, 가리키는 것입니다. За тэгвэл 6 дугаар асуудал хуучин гэрээний тэр золиосын тахил юуг илэрхийлдэг вэ гэх юм бол гэсэн одоо асуулт нь юуг илэрхийлдэг вэ? За тэгвэл бидний өмнөх сая бүх зүйлсүүд дээр ярьсантай адилхан ирэх тэр аврагчийг л мэ Христийг л одоо илэрхийлдэг байна. 이 표상과 이 신탁은 이제 쉽게 말하면 하나님의 뜻을 나타내는 것을 말하는데 이것도 마찬가지예요. 이것도 이 그리스도를 통한 이 구원의 그러한 면을 이제 가리키게 하시는 것입니다. За тэгвэл ерөөсөө төрөө чи илрэл болоод тэр итгэлийн байдал нь бол ерөөсөө Христээр дамжуулан аврагдана гэдгийг л биднэрт ойлгуулахын тулд ашиглагддаг үгс. Бидний хувьд бол энэ үгсийн ялгаа бол одоохондоо биднэрт бол нэг тийм юггүй одоо солонгос хэл дээр бид нар сурж байгаа биш болохоор солонгос хэлний талаар одоо тайлбар биднэрт одоо нэг хэрэггүй байх гэж би бодож байна. Ер нь бол. 우리가 이제 이 구약 성경에 보면 이제 문둥병 있죠, 문둥병. 이 문둥병은 이제 죄의 상징으로 이렇게 간주되었습니다. 대표적인 죄로. Библиэр харах юм бол уйман өвчин гэж байдаг тийм ээ. Уйман өвчин. Энэ уйман өвчин бол харахад ерөөсөө хуучин гэрээч өнөөдөр Библиэр хэрлэгдэхдээ гим нүглийн бэлэгдэл болгож одоо болдог тийм ээ. Гим нүгэл үйлцэн учраас энэ хүн ийм аюултай өвчин туссан гэж хүмүүс тэгдэг. 그래서 이 레위기에 보면은 이 문둥병에 관련돼서 여러 가지 이제 규칙, 법률 이런 것이 기록이 돼 있는데 그 의미가 바로 죄가 얼마나 지독한가 이것을 이제 우리에게 알려주는 것입니다. За Левит ном дээр харах юм бол одоо уйман өвчний талаар тийм ээ. Уйман өвчин болоод уйман өвчний тэр үед ямар одоо зүйлийг дагах ёстой, хэрхэн одоо дүрм сахих ёстой вэ гэдгийг одоо биднэрт янзын одоо тэр аргаар зааж өгдөг. Эндээс нь харахад л ерөөсөө гим нүгэл нь хичнээн их аимшигтай байна. Тэр хүн маш их өвдсөн ч юм уу те. Гим нүгэл нь одоо хүнд байна уугүй юу гэдгийг одоо биднэрт одоо юу гэх юм хэлж харуулж өгдөг байна. 그래서 이 문둥병 자체가 단순한 병이 아니고 이 죄에 대한 그런 심각한 그런 죄악성을 보여주는 것이고 그래서 그 문둥병에서 나올 수 있는 방법은 오직 하나님께서 도와주셔야 고쳐주셔야만이 된다라는 것을 우리에게 설명해 주시는 것입니다. За уйман өвчин бол тийм ээ одоо гим нүглийг бэлэгддэг гэсэн тийм үү. Тэгвэл энэ гим нүгэл буюу энэ уйман өвчин эдгээхийн тулд яах ёстой вэ гэвэл биднэрт зөвхөн тэр Есүс Христ хэрэгтэй. Тэр Христэд итгэснээр бид нар гим нүглээ уучлуулж тийм ээ Есүс Христэд итгэснээр бид нар тэр одоо гим нүглийн уучлалыг авснаар одоо тэр уйман өвчнөөс сална гэсэн үг байна. 그래서 그 문둥병에 대한 그 규칙들이 그 성경에 기록이 돼 있어요. Тийм 그래서 учраас 이것을 энэ уйман өвчний талаар одоо яах ёстой вэ гэж дагах уужим үү тэр уйман өвчин туссан үед хэрхэн яаж дагаж мөрдөх ёстой тэр дүрмийг нь одоо Библиэлд бичиж өгсөн байдаг. 그러니까 그러한 설명은 단순한 설명이 아니라 결국 이 그리스도를 통해야만이 나음을 얻을 수 있다, 고침을 받을 수 있다라는 그 내용이 거기에 들어가 있는 것입니다. Тэгвэл тэр уйман өвчин туссан үед хэрхэн одоо ямар дүрмд дагаж сахигч мөрдөх ёстой вэ гэдэг нь зүгээр нэг одоо тийм ээ одоо дүрм биш харин бид нар Христэд итгэснээр бид нар тэр Христэд итгэснээр бид нар уйман өвчнөөс тэр гим нүглээс салж чадах юм а гэдгийг бид нарт одоо хэлхийн тулд тэр дүрмүүдийг бичиж тайлбарлаж өгсөн байна. 네, 그렇기 때문에 7번째 문제가 바로 그것인데 이 구약의 성도들에게 있어서 그런 약속, 예언, 또 표상, 희생 제물 또 여러 가지 이 신탁, 그러니까 하나님의 뜻 이런 것들이 결국에는
이 구약의 성도들에 대한 이 믿음을 강화시키기 위해서 충분한 것들이었다. Мгм. За тэгвэл 7 дугаар асуудал нь хуучин гэрээний тийм ээ хуучин гэрээний амлалт, иш үзүүлэлт. За тэгээд тэр нөгөө илэрхийлэл буюу одоо юу гэх юм бэлэгдлүүд. Тэгээд одоо энэ золиосын дахил хийх эдгээр зүйлсүүд нь одоо юуг илэрхийлдэг вэ гэж яа байж байгаараа одоо юуг илэрхийлж одоо байдаг вэ? Ашиг нь одоо юуг илэрхийлдэг вэ гэх юм бол ерөөсөө л 그러니까 이 구약의 내용들은 이제 어린이들을 위한 그런 쉽게 그렇게 설명된 그림책 같은 그러한 내용이다라고도 우리가 볼 수 있는 것입니다. за тэгвэл ерөөсөө и саяны тэдгээр зүйлс нь юу вэ гэх юм бол тайлбар нь хуучин гэрээн дээр байгаа тийм ээ. Тэр аврагчийн талаарх итгэлийг тэднэрт өгөхөд хангалттай одоо зүйлсүүд байгаа бөгөөд өөрөөр одоо амархнаар хэлэх юм бол хүүхдүүдэд зориулсан одоо нөгөө зурагт номтой адилхан. Тийм ийм зүйлсийг хийх юм бол аврагдчих болно гэдгийг л одоо тэр илэрхийлж харуулж өгдөг байна. 그러니까 구약 성도들에게 있어서 죄가 무엇인지 또 죄로 인해서 어떠한 그러한 저주가 임하는지 또 그 죄는 어떻게 우리가 구속함을 죄 사함을 받을 수 있는 건지에 대해서 아직 오시지 않았잖아요. 그 오실 그 예수님이 그 일들을 어떻게 하실지에 대해서 아주 상세하게 정말 그림처럼 그렇게 기록해 둔 성경이 바로 구약이다라고 보시면 됩니다. За бид нэр хүүхдийн номыг харах юм бол хүүхдийн ном дээр тийм ээ одоо зурагт ном нь тэр дундаа ингэх юм бол ингэж тэгэх юм бол тэгнгээд янз янзын зургаар дамжуулан харуулсан зүйлс байдаг тийм үү. Яг үүнтэй адилхан хүүхдийн зурагт номтой адилхан энэ хуучин гэрээний энэ одоо амлалт, хуучин гэрээний иш үзүүлэлт энэ одоо илэрхийллүүд бүгдээрээ одоо ерөөсөө хуучин тэр зурагт номтой адилханаар одоо хүмүүст одоо маш амархнаар ингэх юм бол ингэж одоо цус урсгаж байгаа нь Христ бидний төлөө цус урсгана гэдгийг одоо ийм маш амархнаар зураг шиг одоо тайлбарлаж өгч байгаа нэг ёсны тийм тайлбар номтой адилхан гэж ойлгож байна. 네, 그러니까 여러분 그 구약의 시대 성도들의 그 영적인 상태가 그 시대적으로도 그렇고 그러한 설명이 딱 하나님께서 적당하게 그렇게 해주신 것입니다. Хуучин гэрээний үеийн итгэгч нарт гэхэд тийм ээ тэр хүмүүс зориулан бурхан яагаад тэднэрт өөрсдөд нь тохирсон аргаар гэж гэх үү яг өөрсдийнх нь төвшөнд тохирсон нөхцөл байдлаар тэднэрт одоо бурхан харуулж өгсөн байх нэ. 지금도 마찬가지죠. 어린 아이들에게 아직 글도 모르는데 그 아이들에게 뭐 어떤 글보다도 그림으로 그렇게 설명해 주면 아이들이 아주 잘 쉽게 이해할 수 있는 것입니다. Тэгвэл одоо үед ч гэсэн өнөө үед ч гэсэн адилхан тийм үү бичиг үсэг мэдэхгүй байгаа хүүхдүүдэд за та нар энийг уншаад ингэж ойлгоорой гэхээс илүүтэйгээр зураг үзүүлээ тийм ээ. Ингийн бол ингэдэг байх нэ, эн чинь болохгүй байх нэ гэдгийг биднэрт одоо маш амархнаар одоо хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгдөгдөө яг адилхан байна. 그리고 그들은 계속 그러한 그림으로 반복하면서 그들이 그 신앙을 계속 이렇게 유지했다면 이제 구속자가 오신 이후에는 더 이상 그림이 이제 필요가 없는 것입니다. Христ ирэхээс өмнө тэднэрт заавал ингэж тийм ээ дахин давтаж харуулж дахин ингэж дахин хэлэх хэрэгтэй байсан бол Христ ирснээс хойш биднэрт дахин тэгж юугүй одоо харуулах эсвэл биднэрт одоо заах ийм шаардлага байхгүй болсон. Дахин давтан заах шаардлага байхгүй болсон байна. 그렇기 때문에 구약의 성도들이 8번 문제인데 결국 우리와 똑같이 그들은 비록 그림으로써 그리스도를 배우고 믿었지만 그러나 그들도 역시 믿음으로
죄를 사함받고 영생을 받은 것입니다. За тэгвэл 8 дугаар асуудал хуучин гэрээний үеийн итгэгч нар Христээр дамжуулан ямар гэх үү одоо Христээр дамжуулан Христээс ямар ашиг хүртсэн бэ гэсэн асуудал байна л да. Хуучин гэрээний үеийн итгэгч нар Христээс ямар ашиг хүртсэн бэ? Тэгвэл тэд нар бүгдээрээ адилхан одоо Христэд итгэснээр ирэх Христэд итгэснээр тэдний гим нүгэл бүрэн одоо уучлагдаж мөнх амийг авсан байна. 그런데 여러분 여기서 주의할 점은 뭐냐면 그러니까 구약의 성도들이 아직 예수님이 십자가에 달리지 않았기 때문에 아직 죄가 구약의 성도들은 죄 사함을 받지 못했을 거다라고 그렇게 생각하는 자들이 있는데 그것은 잘못된 것이다라는 것입니다. За 잘못된 тэгвэл 생각. эндээс бид нар анхаарах ёстой зүйл байгаа. Анхаарах зүйл маань юу вэ гэх юм бол бид нар сайн сонсож аваарай, сайн ойлгож авах бодлого. Энэ хуучин гэрээний үеийнхэн тийм ээ эрг Христэд итгэж байсан бол гэтэл тэр тэдний хувьд бол Христ ирээ загалмаа дээр нас ороод цовдлогдож одоо юу тийм ээ нас орснараа цусаа урсгаснараа тэр дахин амьлаад гим нүглийг уучлсан гэж бид нэр тийм ээ тэгдэг. Гэтэл хуучин гэрээнийхний хувьд хараахан Христ ирээгүй тийм ээ цусаач урсгаагүй тэр нас ороогүй гэж байдаг. Тийм ээ ийм одоо асуудал хэрвээ дэвшүүлсэн ингэж ярьж явах юм бол энэ маань буруу шүү гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 물론 그러니까 시간적으로 그러니까 예수님의 십자가의 사건이 이제 구약 시대 이후에 일어나긴 했지만 그래도 우리가 죄 사함을 받는 것은 그 예수님을 믿음으로 십자가는 아직 나중에 지게 됐지만 예수님을 믿음으로 모든 구약의 성도들도 죄 사함을 받게 된 것입니다. Мэдээж одоо юу гэдэг нь тэр хуучин гэрээний итгэгчдийн хувьд бол Есүс Христэд ирэх Есүс Христэд итгэж байгаа тийм үү? Гэтэл шинэ гэрээнийхэн болохоор ирээд тэр заалмаа дээр нас орсон тэр Христэд итгэснээрээ бид нар гим нүглийн уучлалыг хүртэж тийм ээ одоо байгаа бол хуучин гэрээнийх нь хүртэл зүгээр ирэх тэр Христэд итгэсэн итгэлээр одоо уучлагдаж байсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Цаг хугацааны хувьд ч гэсэн харах юм бол Христ тийм ээ одоо хуучин гэрээний итгэгчнэрийн хувьд ирээгүй тэр үхээчгүй байгаа. Тэд нэр харин зүгээр ирэх тэр Христийг хүлээж байсан хүмүүс. 단 우리가 이 몸의 부활에 대해서 몸의 부활 그러니까 우리 영은 이제 죽으면 다 천국에 가지만 이 몸이 이 부활하는 것에 대해서는 이제 다시 오실 때 주님이 다시 재림하실 때 그때는 이 모든 성도들의 이 몸이 이 부활하게 되는 것입니다. За бас бидний бас нэг итгэдэг зүйл бидний махан бие хүртэл тийм ээ махан бие маань өгөх юм маань сүнс өгөх юм бол сүнс маань Тэнгэрийн хаанчлал руу явна. Гэхдээ махан бие маань энэ ч дэлхийд одоо булагдаад үлдэн тийм ээ. Гэтэл энэ маань бид нар хизээ махан бие маань одоо амьдрах вэ гэвэл Христ дахин ирэх үед бүх итгэгч нарын тийм ээ махан бие амьлах болно гэдгийг бид нар маш сайн санах хэрэгтэй байна. 자, 그렇다면 35번째 문제에 보면 이 은혜 언약이 신약에서는 어떻게 시행되었는가? За ингээд 34-р асуудал буюу хуучин гэрээн дээр тийм ээ одоо нэгүслийн гэрээ хэрхэн хэрэгжиж байсныг харсан бол 35 дугаар бүл биш асуулт 35 дугаар асуулт нэгүслийн гэрээ маань шинэ гэрээнд хэрхэн хэрэгжиж байсан бэ? 자, 구약의 은혜 언약과 다르지 않습니다. 그러나 신약 시대에서는 이 말씀의 설교와 세례, 이 성찬 이러한 성례 시행으로 시행되었습니다. 목사님 다시 말해 주세요. 그러니까 이 신약 시대에는 그러니까 구약 시대에는 아까 뭐 율법, 유월절 이런 의식 이런 것으로 했잖아요. 이런 것으로 시행됐는데 신약 시대에는 말씀의 설교 그리고 세례와 성찬 이러한
이 성례의 시행으로 하나님의 은혜 언약이 이 시행되었다 하는 것입니다. Аа хуучин гэрээний үед болохоор яаж байсан бэ гэх юм бол бид нэр түрүү хэлсэн тийм үү одоо амлалт, иш үзүүлэг за бас тэгээд аа тийм иш үзүүлэлт ч юм уу те бусад зүйлсээр илэрхийлэгдэж байсан бол одоо яг түүнтэй адилхан тийм ёс заншлууд үйлдэгддэг байсан тийм. Гэтэл шинэ гэрээний хувьд ч гэсэн яг л одоо ямар зүйлсүүд үйлдэгдэж байна вэ гэх юм бол одоо сургаал, баптизм, эсвэл ариун зоог барих тийм ээ. Ийм ариун ёслыг үйлдэж одоо илэрхийлэгдэж байгаа. 네, 그리고 구약에서는 이제 그림자였다고 하면은 이제 이 신약의 시대에서는 이제 그것이 실제로 그러니까 하나님의 은혜와 구원에 대해서 좀 더 분명하게 또 효과적으로 이렇게 예, 제시되었다라고 볼 수 있습니다. За хуучин гэрээний хувьд бол юу гэдэг бусад зүйлсүүд нь дандаа бодит зүйлсийн одоо сүүдэр гэж хэлэгддэг байсан тийм үү? Харин шинэ гэрээнээр болох юм бол харин илүү одоо нэгүсэл одоо энэ авралын талаар бүх зүйлс нь тодорхой бас илүү үр дүнтэйгээр одоо илчлэгдэж, илэрхийлэгдэж харагдаж байгаа байна. 그래서 어떤 의미에서는 이 신약 시대가 은혜의 시대다 이렇게 부를 정도로 좀 더 하나님께서 우리에게 분명하게 하나님의 말씀을 보여주심으로 인해서 좀 더 그 은혜가 충만케 되도록 그렇게 예, 주신 것을 볼 수 있습니다. Шинэ гэрээний үеийг тийм ээ одоо юу гэдэг одоо маш их нэгүслийн үе гэж хэлдэг. Яагаад вэ гэх юм бол хуучин гэрээнд бүх зүйл одоо бүдэг тийм ээ одоо илэрхий биш байсан бол шинэ гэрээнд бурхны нэгүслэр бүх зүйл ил тод тийм ээ бидэнд одоо хангалттайгаар биднэрт одоо илэрхийлэгдэж өгөгдсөн байгаа. 예, 그러니까 구약의 성도들을 이렇게 바라보면서 믿었다라고 한다면 오늘날 이 신약의 성도들은 그 예수님이 내주에 계신 거죠. 우리 안에 계심을 더 분명하게 믿게 되는 거죠. Хуучин гэрээний хүмүүс тийм ээ одоо юу гэдэг ирээдүйд ирэх зүйлсийг болох ирээдүйд ирэх тэр Христийг хүлээж харж одоо итгэж байсан бол харин одоо шинэ гэрээний үе итгэгч нар яадаг вэ гэвэл итгэгчнэр Христ миний дотор тийм ээ одоо оршин байгаа гэж бид нар итгэдэг байгаа. 네, 그래서 여기 관련된 성구도 보게 되면 신약 시대에 하나님께서 더 은혜에 대한 그 언약을 더 이렇게 구약 시대보다 더 그 뛰어나게 우월하게 주셨다라는 것을 볼 수 있습니다. За бид нар хуучин гэрээний үеэс илүүтэйгээр энэ холбоотой ишлэлүүдээс ингээс харах юм бол хуучин гэрээний үеэс илүү энэ шинэ гэрээний үеийнх нь бурхан илүү их одоо өөрийн юу гэдэг үгсүүд хийгээд илэрхийллүүдийг биднэрт маш тод тийм ээ одоо томруунаар биднэрт одоо хэлж үлдээсэн байгаа гэдгийг бид нар харж болох нэ. 실례로 우리가 잘 아는 세례 요한 있죠. 세례 요한 선지자. Бидний сайн мэдих нөгөө биш баптизм хүртээгч Иохан байгаа тийм ээ. Баптизм хүртээгч Иохан. 세례 요한을 예수님께서 인간이 낳은 아들 중에 가장 큰 자다 이렇게 인정해 주셨습니다. Есүс тэр баптизм хүртээгч Иохны талаар хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл хүмүүсийн дунд тийм ээ одоо хамгийн одоо хүмүүс одоо энэ дэлхий дээр оршин байгаа хүмүүсийн дундаас хамгийн одоо дээд гэх юм уу юу гэдэг хамгийн одоо илүү дээр хүн гэж одоо хэлсэн ишлэл байдаг. 그렇다고 해서 세례 요한이 구약의 다른 선지자와 같이 어떤 기적을 행하거나 그런 능력이 나타내 보인 선지자는 아니었습니다. Гэтэл одоо юу гэдэг хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нартай баптизм хүртээгч Иохныг харьцуулах юм бол тэр гайхамшигыг үйлдэж байгаагүй тийм ээ тэмдгүүдийг хийж байгаагүй ийм одоо Иохан. 그런데 그는 예수님의 그 복음을 전하면서 그 말씀을 선포함으로 인해서 많은 사람들이
회개하고 주님을 영접하게 되었습니다. Гэхдээ тэр Иохан юугаараа бусдаас дээр гэж хэлэгдсэн бэ гэх юм бол бусд хүмүүсээс илүү дээр гэж хэлэгдсэн бэ гэх юм бол тэр Есүс Христийн талаар сайн мэдээг дамжуулж тийм олон хүмүүсийг Бурхны өмнө авчирсан бөгөөд олон хүмүүст тэр баптизм хүртээж тэр гимшлийг тэр олон хүмүүсийг гимшил рүү дагуулсан учраас тэр бусад хүмүүсээс дээр гэж хэлэгдсэн байна. 그러니까 그 신약 시대에 하나님께서 결국에는 우리가 예수님을 믿어서 구원을 얻는 게 가장 큰 은혜가 아니겠습니까? Шинэ гэрээний үеийн бид нарт ч гэсэн тийм ээ одоо Бурханд итгэж аврагдах нь бидний хувьд бол маш том нэгүсэл тийм ээ. 그런데 이 신약 시대에는 그렇게 하나님께서 이 복음을 누구나 이렇게 전하게 하시고 또 누구나 듣고 믿으면 구원을 얻는 그러한 큰 은총을 베풀어 주신 것입니다. Гэтэл Бурхан энэ шинэ гэрээний хүмүүсд ямар Бурхан маш том ивэл өгсөн бөгөөд энэ нь юу вэ гэх юм бол хин ч байсан тийм ээ хин ч хамаагүй гараад сайн мэдээ дамжуулаад тэр сайн мэдээг сонссон хин ч байсан аврагдах ийм ивэлийг Бурхан тэр хүмүүст энэ нэгүслийг өгсөн байгаа. 그러한 모습을 볼 때 구약 시대하고는 좀 다른 모습이죠. За тэгвэл энэ нөхцөл байдлыг харах юм бол хуучин гэрээний үеийн одоо нөхцлөөс өөр тийм ээ. Хуучин гэрээний одоо үед шал өөр нөхцөлтэй байсан. 자, 우리가 해설을 보면 그래서 첫 번째 신약이란 이름에 어떤 이름이 사용되었는가? За тэгвэл бүгдээрээ тайлбар руугаа оръё. Тайлбарын нэгдүгээр асуудал шин гэж 그 шин 신약을 새 언약이라고 합니다. 새 언약. за шин гэдэг нэрнээс гадна одоо өөр ямар нэрээр ашиглагддаг вэ гэх юм бол адилхан л 구약 шин гэдэг 구약은 манайхаар бол 우리가 ерөөсө ганцхан утгатай үг орчуулахад л ерөөсө адилхан. Шин гэрээ гэдэг маань болохоор мэдээж шинээр байгуулсан гэрээ гэсэн утгатай тийм ээ. 구약은 우리가 옛 언약 이렇게 부르죠. Бид нар болохоор хуучин гэрээг болохоор хуучин одоо өмнө нь байгуулсан хуучин гэрээ гэж хэлж байгаа. 그래서 이 은혜 언약과 이 신약, 그러니까 이 새 언약과의 이 관계는 무엇인가? За хоёрдугаар асуудал нэгүслийн гэрээ буюу шинэ гэрээ тийм ээ. Энэ шинэ гэрээ маань хоорондоо ямар одоо хамааралтай бэ? 그러니까 이 새 언약의 의미는 바로 이 은혜 언약의 새로운 시대가 이제 되었다. 그걸 의미합니다. За тэгвэл энэ шинэ гэрээ буюу энэ нэгүслийн гэрээ маань юу хэлж байна гэх юм бол ерөөсөө л энэ гэрээний шинэ үе эхэлсэн гэдгийг хэлж байгаа. гэрээний шинэ үе эхэлсэн. 그러니까 다시 말하면 이 새 언약의 시대는 바로 예수님이 십자가로 인해서 예수님의 그 십자가로 인해서 시작이 됐다. 이렇게 보는 것입니다. За тэгвэл 십자가로 энэ 인해서 시작이 됐다. шинэ гэрээний үе маань хизэнээс эхэлсэн гэж биш. Шинэ гэрээний үе маань яг яаж эхэлэх болсон юм бэ гэх юм бол Христ тэр загалмаа дээр нас барснаар дамжуулан эхэлэх болсон гэж. 그리고 이제 예수님이 이제 오실 때 심판 날에 이제 그 언약은 이제 종결이 될 것이죠. Тэгвэл энэ шинэ үеийн одоо гэрээ маань хизээ дуусах вэ гэх юм бол энэ шинэ гэрээ маань хизээ дуусах вэ гэх юм бол дэлхийн төгсгөл тийм ээ Есүс ирээд тэр шүүлт эхлэх үед мэдээж шүүлтийн өдөрт энэ гэрээ маань дуусгах болох нэ. 자, 이 신약이라는 이 문구가 가지고 있는 세 가지 의미가 있습니다. За шинэ гэрээнд маань тийм ээ одоо 3 утга илэрхийлэгдэж байдаг байх нь. 그래서 이 신약 시대라 할 때 우리가 그러니까 예수님의 그 십자가 사건으로부터 시작해서 이제 마지막 심판 날까지 그때까지 그 기간에 대한 기록을 말합니다. За нэгдүгээр хутга нь юу илэрхийлж байна вэ гэвэл Христийн загалмаан үйл явдлаас хойш энэ дэлхийн эцэс тийм ээ Бурхны шүүлт болох өдрийг хүртэлх энэ хугацааг хэлдэг байна. Христийн загалмаан үйл явдлаас хойш тэр дэлхийн төгсгөл буюу тийм ээ тэр шүүлтийн өдөр хүртэлх энэ хугацааг хэлж байгаа байна. Нэгдүгээрх нь.
그리고 우리는 이 기간을 또 복음 시대다 이렇게 또 부르기도 합니다. За бас бид нэр энэ хугацааг тийм ээ одоо тэр Христийн загалмаан үйл явдлаас хойш энэ дэлхийн одоо эцсийн өдөр тэр шүүлт эхлэх өдрийг хүртэл бид нэр өөрөөр хэлэх юм бол сайн мэдээний үе гэж бас хэлж байгаа. сайн мэдээний үе. 자, 그리고 두 번째 이 신약의 이 의미는 하나님께서 이 은혜 언약 하에서 시행하시는 이 종교 의식을 의미합니다. За тэгвэл шин гэрээ маань одоо дараа талд нь хоёр дахь утга нь юу илэрхийлдэг вэ гэвэл бурхан тэр нэгүслийн гэрээгээр дамжуулаад хийж хэрэгжүүлж байгаа тэр нэг ёсны шашны ёслолыг хүү хэлж байдаг байна. 그리고 세 번째는 우리가 잘 아는 이제 이 성경의 일부분이죠. 성경, 우리가 신약 성경, 새 언약, 이제 그 신약 성경의 그 일부분을 또 우리가 신약이라고도 말합니다. За тэгээ 3 дугаарт нь шин гэрээ гэдэг маань одоо мэдээж одоо Библийн нэг хэсэг байна тийм ээ. Библийн хэсэг одоо Библи маань одоо бүхэлдээ нэг том Библи байхад шин гэрээ гэж тусдаа бас нэг хэсэг байгаа тэрийг хэлж байна. 네, 그러니까 그 그리스도의 그 초림 이후 이 새 언약을 수립을 묘사해 주는 그러한 말씀 부분을 우리가 그 새 언약이다 이렇게 일컫는 것입니다. 말하는 것입니다. За тэгвэл шин гэрээ гэдэг маань хизэнээс эхэлсэн бэ гэх юм бол сая хэлсэн ямар вэ гэх юм Библийн нэг хэсгийг хэлж байгаа гэсэн тийм үү. Тэгвэл энэ Библийн нэг хэсэг буюу одоо тэр одоо шин гэрээ маань Христ ирснээс анхны удаа ирснээс хойших тэр үйл явц тийм ээ бичиж тэмдэглэгдсэн зүйлсүүдийг одоо Библийн нэг хэсэг буюу одоо тэр шин гэрээ гэж хэлж байгаа. 자, 이 네 번째 보면 대요리 문답은 왜 그리스도를 실체라고 말하는가? За энэ дөрөвдүгээр асуудал дэлгэрэнгүй асуулт хариулт дээр тийм ээ энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариулт дээр Христийг яагаад шилжээ? 이 실체라고 말하는 것은 이제 구약 시대의 어떤 그 약속과 예언들 있죠. 이것을 대조하기 위해서 이렇게 사용한 겁니다. За яагаад юу гэсэн бэлээ гэхээр энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариулт дээр яагаад Христийг одоо бодит гэж хэлсэн бэ гэж хэлье. За одоо хариултаас нь бүгдээрээ харах юм бол ойлгоно. Хуучин гэрээн дээр Христ одоо хуучин гэрээн дээр илэрхийлэлтэй тийм ээ бодит зүйлсийн одоо бодит юмсийн сүүдэр гэж хэлэгддэг байсан байгаа хуучин гэрээг амлалтууд, иш үзүүлэлүүд, бэлэгдлүүд, эсвэл юу гэдэг одоо тэр илэрхийллүүд нь тийм ээ бүгдээрээ тэр бодит зүйлсийн сүүдэр гэж хэлэгддэг байсан байгаа. 그러니까 무슨 말인가 하면 이 구약의 이 표상과 이 제사 이것이 이제 그리스도를 지시하는 이 그림자였지. 이 그림자인 반면에 이 그리스도는 실체다라는 거예요. 실체. За тэгвэл ерөөсө хуучин гэрээн дээр бид сая хэлсэн тийм ээ одоо бэлэгдэл одоо тэр юу лээ тахилууд за гих мэд бусад одоо баяр ч юм уу гих зүйлсүүд нь ерөөсөө Христийг заадаг сүүдэр төдийхөн зүйлсүүд байсан сүүдэр төдий. Тийм учраас Христ бол тэр өнгөрсөн зүйлсийн бодит байдал мөн бахнэ. 자, 다섯 번째 보면은 신약의 신탁과 구약의 신탁 사이에 차이점이 있습니다. За шин гэрээний итгэл буюу хуучин гэрээний итгэл хоёр маань хоорондоо за 5 дахь асуудал шин гэрээний итгэл болоод хуучин гэрээний итгэлийн хоорондоо одоо ялгаатай байдаг. 그러니까 신탁이라는 말은 이제 하나님의 뜻을 이제 나타내 보여주는 거예요. Шинтаг. 신탁. За тэгвэл итгэл биш шүү. Энэ бурхны хүслийг гэх юм уу шин гэрээний бурхны хүсэл болоо хуучин гэрээний үеийн тэр бурхны хүсэл хоорондоо ялгаатай байсан. Хэрхэн ямар ялгаатай байсан бэ гэсэн. 구약의 신탁이 상당히 많습니다. 여러 가지로
하나님의 뜻을 이렇게 나타내 보여주시죠. За хуучин гэрэн дээр бол тийм ээ одоо бурхны хүслийг янз янзаар илэрхийлж одоо хэлдэг байсан тийм ээ. 예, 그러나 이 신약 시대에는 아주 단순합니다. 즉 말씀, 이 설교와 세례 성찬을 통해서 하나님의 뜻을 예, 나타내 보여주시는 것입니다. Харин шин гэрэн дээр болохоор ерөөсөө маш тодорхой тэр бурхны үгээр дамжуулан тийм ээ бурхны үгээр дамжуулан бурхан өөрийн хүслийг тэр сургаалаар дамжуулан одоо бурхан өөрийн хүслийг шууд хэлдэг үгээр дамжуулан хэлдэг байсан ба. 그러나 구약은 다양하죠. 우리가 구약 성경을 보면 하나님께서 직접 말씀하기도 하고 다른 여러 가지 방법을 통해서 그렇게 나타내 보여주십니다. Харин хуучин гэрэн дээр болохоор бид нар харах юм бол тийм ээ бурхан янз янзын аргаар өөрийн хүслийг илэрхийлдэг. Одоо иш үзүүлгээр эсвэл одоо өөр юу вэ? Ямар нэгэн өөр содон үйл явдлаар дамжуулах ч юм уу тийм ээ. Ингэж бурхан өөрийн хүслийг илэрхийлж хэлдэг байсан байгаа. 뿐만 아니라 이 구약 시대에는 굉장히 복잡하고 굉장히 번거로운 그 의식들이 많이 있었습니다. За тэгээд зогсохгүй хуучин гэрэн дээр харах юм бол бидний хүртэл одоо юу гэдэг ойлгож хүлээж авахд төвөгтэй ч юм уу тийм янз бүрийн одоо ёслолууд зөндөө байсан байгаа. Янз янзын ёслолууд зөндөө байсан. 그러니까 뭐 먹는 것도 그렇고 뭐 먹어야 될 거가 있고 먹지 말아야 될 거가 있고 또 희생 제물 이런 여러 가지가 아주 그 복잡하고 참 예, 다양했습니다. За тэгээд тэр одоо хуучин гэрээний хувьд тийм ээ одоо юу гэсэн мэтлээ тэр одоо хийж байгаа зүйлс нь бурхны хүслээ илэрхийлж байгаа байдал нь маш их одоо янз янзаар байдалж байгаа. Жишээлбэл одоо идэж болох зүйл байна, идэж болохгүй бузар гэж үзэж байгаа зүйл байна. За тэгжэл тахилын одоо тахилд өргөдөг тийм ээ амьтад малууд нь хүртэл янз янз. За тахил нь хүртэл одоо явж яжснаа мал амтан өргөж яснаа ногоо одоо ургамал хүртэл тийм ээ одоо өргөж мөргөж одоо үр тариагаа хүртэл өргөх юм ингээ янз янзын одоо тийм үл ойлгогдох ёслолууд биднэрт маш тэр хуучин гэрээнд маш их байсан байгаа. 그러니까 그런 복잡하고 다양한 것들이 이제 신약 시대에는 굉장히 이제 단순하게 하나님께서 그렇게 만들어 주신 거죠. Ийм одоо юу гэдэг хэцүү ядаргаатай төвөгтэй одоо ёслолуудыг хуучин гэрээний үед одоо маш ихийг бий болгож өгсөн байгаа бурхан. 그러니까 우리가 예배, 그러니까 그 예배만으로도 모든 것이 다 구약의 모든 것들이 대부분 다 예배를 통해서 이루어진다라고 볼 수 있는 것입니다. Тэгвэл өнөө үед бид нар болохоор зөвхөн мөрөглөөр дамжуулаад тийм ээ зөвхөн тэр мөрөглөөр дамжуулаад хуучин гэрээний үеийн бүх гэхүү одоо за бүх нь хаашаа юм бэ ихэнх одоо ёслолуудыг бид нар одоо ихэнх ёслолуудыг бид нар хүлээж авч ерөөсөө л мөрөглөөр одоо орлуулад гэхүү одоо хийчихэж байгаа өргөж байгаа бид нар мөрөглөг өргөж байгаа. 그리고 이 신약 시대의 이 특징은 영적입니다. 영적. Тэгээ одоо харин шинэ гэрээний үед болохоор ерөөсөө сүнслэг зүйлсийг л одоо дагдаг. 구약 시대에는 굉장히 보여지는 게 중요했어요. 보여지는 의식들이 많았고. 구약에서요? 네, 구약에는 굉장히 그 보여지는 거, 뭐 여러 가지 들어야 되는 거, 뭐 향, 냄새, 막 여러 가지가 굉장히 복잡하고 다양했습니다. Хуучин гэрээний үед бол одоо өргөж байгаа өргөл гэхүү тийм ээ одоо мөргөл нь одоо маш одоо хэцүү байсан тийм ээ одоо утлаг уугуулах хэрэгтэй, юу өргөх хэрэгтэй, за ингэж угаах хэрэгтэй, инээ тэрэ гэсэн 9 шидийн одоо ёслолууд зөндөө байсан байгаа. 여러분 그 성막 이스라엘 백성들이 그 성막 하나님이 그걸 만들게 했을 때도 뭐 인간이 보기 좋게 아름답게 자기 마음대로 해야 되지 않고 하는 것이 아니라 하나님 말씀대로 재료 하나하나 그렇게 만들게 했습니다. Хуучин гэрээнд тэр нөгөө ариун асрыг барихад хүртэл тийм ээ хүн өөртөө ингээд тааламжтайгаар ингээд маш сайхнаар ингээд барьчих бодоогүй үг нэг бүрчлэн одоо бурхны үгээр одоо нэг бүрчлэг хийсэн тийм ээ багнанч тийм энэнч тийм ингээд бурхан бүгдийг нь хийсэн яг тэр дагуу одоо бүгдийг нь хийсэн байгаа. 그러니까 구약의 어떤 그런 것들은 다 그러니까 하나님께 관련된 것들은 대부분 보면 이제 그런 우리 인간의 감각
보여지는 거, 또 들려지는 거, 여러 가지 그런 감각에 이렇게 관련돼 있다. 이렇게 우리가 볼 수 있는 것입니다. Хуучин гэрээний үеийн тийм ээ одоо тэр зүйлсийг бид нэр харах юм бол нүдэнд харагдцахаар одоо харах юм бол үнэхээр бид нэр тэр хуучин гэрээний зүйлсийг тэр одоо харах юм бол бид нэр вау гэж одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөлөөр одоо хүлээж авах магадлалтай хүлээж авахаар ийм зүйлсүүд байгаа. Юу баа бэ? 그러니까 구약의 시대의 그 성도들에게는 이제 그런 게 굉장히 필요했다는 거예요. 그런 그 외면적인 보여지는 것들이 굉장히 중요했다라는 것입니다. Эндээс харах юм бол хуучин гэрээний үеийн хүмүүс одоо гадна талаараа илэрхийлэгдэж тийм ээ нүдэнд харагдаж илэрхийлэгдэж байгаа зүйлс одоо маш их чухал байсан байх нь хуучин гэрээний үеийн хүмүүст. 그렇지만 이 신약 시대에는 이제 어른에 비유해서 이제 그런 그림이 필요 없고 이제는 실질적인 그러한 것을 하나님께서 우리에게 신약 성도들에게 보여주셨다라는 것입니다. Тэгвэл шинэ гэрээний үеийн итгэгч нарын хувьд харах юм бол одоо юу гэхэд арай жоохон насаа гэсэн хүн шиг тийм ээ. Тэр биднэрт одоо нүдэнд үзэгдэж тэр сэтгэл хөдлөлтөөр одоо хандах зүйл биш харин бодит зүйлс тийм ээ. Бодит зүйлст хандах тэр хандлага биднэрт одоо хэрэгтэй болж хэлсэн. 그래서 예수님께서 그 수가성의 그 여인, 사마리아 여인에게 그 예배에 대한 말씀을 가르쳐 주실 때도 이제는 영으로 진리로 예배해야 된다. 이제 그렇게 말씀해 주신 것입니다. Тийм учраас Есүс тэр худгийн тийм ээ хажууд байхдаа тэр самар эмэгтэйд хэлэхдээ одоо бид нар мөргөл өргөхдөө үннээр хийгээд сүнсээр эцэгт мөргөл өргөх цаг ирээд байна гэж хэлсэн байгаа. 뿐만 아니라 이 신약 시대에는 이제 구약보다도 더 이제 효과적이죠, 효과적. Тэгвэл шинэ гэрээний үе маань хуучин гэрээний үетэй харьцуулах юм бол илүү одоо үр дүнтэй юм уу одоо болсон байгаа. 뿐만 아니라 이 신약의 신탁들은 구약의 그것들보다 더 이제 우주적이다, 더 넓다. За тэгээд зогсохгүй шинэ гэрээний шинэ гэрээний зүйлс маань хуучин гэрээний үеийг бодвол илүү одоо далайцтай гэх юм уу? Одоо өргөн далайцтай гэж ойлгож болно. 그러니까 구약에서는 보통 이스라엘 나라에만 한정돼 있었잖아요. 그런데 신약 시대에는 모든 나라, 땅끝까지 이렇게 모든 인류에게 선포되도록 그렇게 했습니다. Хуучин гэрээний үед бол тийм ээ зөвхөн Израиль гэдэг улсад л одоо харьяалагддаг байсан бол шинэ гэрээний үед бол энэ сайн мэдээ бол тийм ээ ерөөсөө тэр дэлхийн хязгаар хүртэл бүх одоо улс орн одоо хүн төрөлхтөнд хамаарагдахаар болсон байгаа. 자, 구약과 신약이 이렇게 좀 차이가 있어 보이지만 그러나 아주 동일한 유사성의 초점이 있습니다. 동일한 초점이 있습니다. За 6 дугаар асуудал хэдийгээр хуучин гэрээ тийм ээ одоо шинэ гэрээ гэж ялгаж байгаа боловч харин яг үнэндээ болох юм бол тийм ээ идэл төстэй байдал байгаа аль аль нь. 그것은 바로 은혜와 구원, 동일한 은혜와 구원을 공표합니다. Тэгвэл энэ маань ерөөсөө л юуг илэрхийлж байгаа гэх мэт бурхны нэгүүлсэйгээ тэр авралыг л одоо юу гэдэг илэрхийлж байдаг байна. Хоёр одоо хуучин гэрээ шинэ гэрээ хоёр маань. 그러니까 구약 시대와 신약 시대에 좀 이렇게 행해지고 보여지는 건 달랐지만 그러나 그 본질, 은혜와 구원에 대해서는 다르지 않다. Хуучин гэрээ шинэ гэрээ хоёрын хувьд юу гэж жоохон ялгаатай хуучин гэрээ нь хит их одоо ёслолтой үйлс ихтэй байгаа бол тийм ээ шинэ гэрээний үеийн одоо хэдийгээр тийм биш боловч ерөөсөө нэг зүйлийг л хэлдэг. Энэ нь юу вэ нэ гэх юм бол ерөөсөө нэгүслэхийгээд авралыг л одоо тийм ээ тэднэрт одоо хэлэх гэж чухалчилдаг байна. 그러니까 구약 시대에 희생 제사를 통해서 하나님 앞에 물론 제사였지만 그 예배와 오늘 신약 시대의 예배는 본질은 같다는 것입니다. 본질. Хуучин гэрээний хувьд харах юм бол тэр одоо тахил өргөж тийм ээ тахил өргөдөг бурханд одоо тэр золиос болгож тахил өргөдөг байсан бол шинэ гэрээнд бурхны өмнө бид нар мөргөл өргөдөг.
Энэ тахил маань мөргөл маань ерөөсөө үйлдэл нь өөр боловч ерөөсөө нэг л илэрхийлээд нэг л утгыг илэрхийлж байгаа. 그렇기 때문에 구약의 성도들이나 신약의 성도들이 하나님께로부터 받는 그 은혜와 구원은 다르지 않다는 것입니다. Тийм учраас Бурханаас одоо шинэ гэрээний үеийн болон хуучин гэрээний үеийн түмэн итгэгч нар маань ерөөсөө Бурханаас авж байгаа аврал нь нэгүсэл нь адилхан юм а гэсэн үг байна.